E nakilano lo ke sauli a.
Tātou tāpua inga le tua le nei tūna afi. Suafa o le tua le tama le alo malengang sa. Amen. Pia tu yo tau le li. Awai le le o ia. Awai wha babau la valo na alofa. Se o tātou talo. Sila silanga le maia. La wafio le tua le nganga wha babau. Mātou poto le nei tūla afi pe o na masani ai. Nia ia mātou tāpua i la wafio. Mori atu le vi inga o le whaftai. Pāmanu ina mwhane ne ina lo pa ia ma lo siri esi. Ai mana o mia e fisosoani a lo nganga. A fio i whapapapta se ina o mātou loto mawhau. Na ia mwhai o na mātou whai aile nei sauninga i awala mwhamanu ianga o mātou mawaiala teknolosi. Mawalo vi inga. Mawai fwoi marawa noa. Whatuptele inai le ola whatua tua o lau whanau. O le nāna mātou titalo. O fwoi nātu. E swa whamanu mālolo wale pere o Yesu Kiriso mo lo mātou wale i whaola. Amen. Ole tusi o filifilia ma tusi faita waso. Olo muli ai le tātou le tio. I lalo le whaamalu o le Kalesia o le United Church of Christ. O te ua o le Revised Common Lectionary. Ia. O maua mai lea le whengeng tuai. Perfetta o Eskielu. I lona mata upo e tolu sifuru marfitu. Mo mual fai upo whangata mai fai upo e sifuru malwha. Ia whafonga. Lau fai tawina ma fola ina. A whetalai mai le tua. Ia na whiong paia. Nei lunga ia te au le ao le li. Nei a veina atu au i le anganga o le li. Mana tu ina atu au i le whanua la ungatasi. Wa tumu iwi. Wa ia tai na ane au. Ia whata milo ai lava. Whau te foi. Wa matua tele lava. I le fonga ele. Whau te foi. Wa matua mamango lava. Ona fai mele o ia ia tau. Ea tali e o le tangata. E mawhai ea ona toi ola o ia iwi. Ona utali atuai lea. Lea li ia le tuae. O e sila fia lava oe. Ona whetalai mai ai lea o ia tau. Ia e wawano atu ina iwi. Mawhai atu iai. Iwi mama ngoe. Pa longolongo maia i le a fionga le ri. Ua whapea ona whetalai mai o le ri le tua ina iwi. Whauta. O te whauru ane le maa nawa i te tonu ia te outou. Ona outou wola i lea. O te avane foi wawa ia te outou.
O au whātupuina e a ano i a te o tau, ma u fiufi i a te o tau i pau. O te tuina atu foi e mā nawa i te tonu i a te o tau. E ola i foi o tau. Ona o tau i loa i lea o au lava o le ri. Ona o vavalo ai lea e pei ona polo a ina o au. O au vavalo atu. Ai ngā se whau te foi. O le ngā ioi. Ona fisotai leo o iwi. O le iwi i lona iwi. O au mai atu whauta. Ua tupua e waua. Ma ano. Ia te i lātou. Ua ufitia fo i lātou. I pau. Aua le ai se ma nawa i te tonu. Ia te i lātou. Le whetalai mai lea o ia te au. Wawalo atu ia i le ma nawa. Ne atali ia o le tangata. I nā wawalo atu ia. Ma whape atu i le ma nawa. O lo whape on whetalai mai i le ri i le tua. Ma nā vai. I nā sawia mai matamatangi e wha. Pa ia mana vātu. I ia tangata whasia. Ia lātou wola ai. Ona o wawalo ai lea. E pei ona polo aina ai o au. Ona uru ane lea o le manawa. I te tonu i a te i lātou. Ona lātou wola ai lea. Ma te tū i runga i o lātou vai. O li tū taua e matua tele lava. Whetalai mai ai lea o ia i a te au. Lea tali ia o le tangata. O ia iwi. O le ainga uma ia o Israelu. Pauta. O lātou whai mai. Ua mamango mātou iwi. Ua wha umutia lo mātou wha moe moe. Ua whano lava i mātou. Le mea lea. I ewa walo atu ai. I whapea atu i a te i lātou. Whapea o na wheta lai mai o le atari o le tangata. Whauta. Lo unu ue. O te langaina o tau i tunga mau. O te avae o tau ai o tau tunga mau. Pau maia o tau i le lau ele ele. O Israelu. Lo unu ue. Tau te leiloa o au lava o le ri. Pea au langaina o tau tunga mau. Ma avae o tau ai o tau tunga mau. O te tuina atu. O te tuina atu foi. Lo wanganga i te tonu i ate o tau. E ola i foi o tau. O te wha nofo file mo ina foi o tau. I lo o tau lava lau ele ele. Ona o tau ai, i lo ai lea. O au lava o le li. O whai atu ai. O te whaia foi. O lo wheta lai mai ai le li. Pamanuia mai le tua i le folfoleina ma le fongaina wana fiong paia. Ia tu maua te pea i le tua mamalu. O le tua sisiliese. Lona lava mātango fie. Nei masa uma e whaavavau. Whaavavau lava. Amene. E whaanga atoa le tusi. O waise mawhauwhaunga mo i tātou i le nei taua fiafi o le asfareile. O lo manino lava le tūlanga o le talawhasol pito. Ai mai se ai o le ngangana. Ua whaamatala ma whaamala ma le mai nai. Petalai mai o le tua i lana awauna. E manino fo i a te tātou. O le tua mana filfilinga. E ilo ai le tūlai mai o le tangata. Pātatau i lona taimi. Eskielu o le staulanga. A o le perfecta fo. Taimi whaingta ua wala winai o ia. Wa le ata manino lea. O lo tau mai le tusi sa tātou whaita wina ma o tau whaafonga iai. E ata le mea na tupu le nuu o le tua. Le ata o le vainga ma tautia na o iai Yerusalema. Le tupu na whea ngai ma ia whawhitau le Setekaya.
ele ngata le whaataua soina ia ua ave whaatangata o taua i Papalenia. Te nuu ua o. O mare manino i o lātou loto, ma o lātou mawhau na mea na tupu. Tele o tangata na maari liu ma le eisi wha moe moe. Ane mele na vala winai a eskielu ele tua. Te whatepa i tūlanga ia. O tangata wana nofo ma le whano noa wa le eisi wha moe moe. Ao, le tua, e tau toa ilo la tau wha moe moe. Maria ila le tātou whaitau ma le whalongolongo. E tala noanga le perfecta ma le tua. O le fisili. Ma whai on tūla i mai ona aiva manu. E anta o le vanu. E anta o le pongsa, le anta o le whano noa. La ai le tua le tali. Ua e ma whai e le tua. O mea le o iai le malosi o le nuu. Mea ua ngapa anti ai le nuu. Mea ua pōpua ngati ai le nuu. Mea ua matawasi ai le nuu. Ona Papalenia ma le Bukanesa. To e mai e le tua le tai a fou. Ya. Nino a le ulanga o le tala lātou. Ai ata pena e le tua lo lātou wha moe moe. Pana toi fo i lava i lo lātou tofi o Yerusalem. Au le ata na. E ata o o i tunga mau. E ata le whano noa o iwi mango. E ata na e whetala i le tua o na suia lea. Le whano noa e tofi maalie. O tatu i nei le vain tau o matua. Pea ngai le lau langi. Ma le whamai. E nei siama pisi o tātou taua ia o le coronavirus sifuru ma le iwa. Ua tau fia i tapu a inga e peo na masani ai. Tau fia ai a o onga whanau e peo na masani ai. Tau fia i ngā luenga e peo na masani ai. O tātou le ata o le whano noa. Ma le vai tau fo i o whenumi ai. Ma le mautonu o tātou tangata. Al whamanatu lea. Ale tusi o eskelu i a te tātou. O lota oto i le tua e tali o nei whawhita uti. A wala se ese le ongi tangata le tua. Pala au i taitai o le tātou malo ma le laulangi ma tuu i ai le ma whawhau le lei. Ina ia ma whai na lātou sa ili le whawhita au li whengai. E talai le tua i sai anisi a meisi a whomai. A vea i whale mai o pei o se no whoanga o taua. Pei o se vainga i le vanu o iwi mango. E tala i le tua i a inga i mātua. E ia mawhai o ne whapoto poto i a matatalo. So tai i le tua. E a fiafi ma le tae. Wawa mawa wanoa. Ono le neitu langa o tātou ia. Whamnatu whaelea le tua i le tātou le tio whasal lau. Mātou tia mai. Tātou tolu a mātou. Tau whai vo i e tausi le tū la whono ma le vaa. E mai a vea le tātou wala leo e tautu ai. Ma tāpo i whaatasi ai. Ma tātou o iluma o le tua. I le whātou tua ma le wha moe moe. O i le tua le tali o nei whawhita au. O na tauru la io a tātou titalo. Tatalo i maota malawa. Tatalo i te tātou le tio whasala lau i lona ofisa nei Long Beach. Tatalo a lea Kerisiano ma lea Kerisiano. Ya. E le teimi e tātou te pai ai. A mai le tali whawhita auli. Ona o le matau tia o nei wha mai pipisi. O whainga tae le ngata le tele vave. Ona lo fia ma fia ai atunu o tele o le lalangi. Ya me al tātou atunu. Na moe le po ma vai. Na le valu se fulu mon tupu wafe tangata. O le tātou malo nei. Ua maua i le wha mai. Ai ala mai le tae au. Ua iwa se fulu mon tupu wafe. O si i vo i lunga ma le numero tangata umari liu le tātou atunu. Ya. O lea e tātou tenofu te tano.
Tātou whamoe whetalai le tua. Ma whau ana au na sa nisi ma whau mai. Na ia wawe maua e tani o le whawhita au le fo i ai. A ave sei nai. E nei wha mai pipisi. Wa hawhai nai le soifua masani o tātou tangata. Ia o le whaai ala laulangi le tātou malo nei. Pai o le malo e tele tamau a inga. Ia o se tasi bilionea la wiloa o le fitu pula le laulangi a toa mal tātou atunu o Bill Gates. Ia sai lunga o le TV le po ma vai. Sa wha tala no ina le CNN. A mai fo i o na manatu. Ia atoa lana ofo. Ia wala mai ai ke le tamau a inga wa lava le sailinga o le whawhita auli. Nei wha mai. Ia vave o na maua. A o le tātou lava wha moe moe. Kono mo te malawa. Ia atoa ma le tātou ofisa whasala lau. Tapua i lea ma le nganga wha mao ni le tua. Lea u wha manatu mai ala i le prefeta o iskelu ni whea ngai mo teimi whaingta. Ia pe foi o ni tātou iai. Fisili lea na fisili ai iskelu i le tua. O le fisili la fisili a wana i loa tali. Ele whaina na whaia. Le vai al prefeta o le vai al tali o le tangata. O iwi mango ele ise ola o iai. Muta al wha moe moe. A o le tua la iai tali. O iai le ola. Lo iai ua fuanga na ia mawhai o na te fo i le nuu. I o na lau ele ele mo on tofi. Pepo i o tātou. Pai ele tua le tali i toi wha fo iai. E ngata le tātou malo ma le lau langi au tō langa te tau na iai. Mawhitanga e te tau na iai. Ta po inga e te tau na wha au au e maise wa onga al wha nau mga aluenga. Ia ole nā e atinu pele o Samoa. E lava o e fisota ima iai. Pai o tātou whaiva. O le tāpua i le tua. Pai o tātou whaiva. Watu i le tua lo tātou wha moe moe. Wana o ia e au mai e le tandi. Tangata wa ia filifilia e au wala mai ai. O mai la au. E tineia le nei wha mai pisi. Mata ua coronavirus. Ia manuia Samoa. Amen. Ale a saunia ele sunga ele. E fe au i a Samuelu tātou te talo. Tātou te talo. Le tualo mātou ta mapa ia. E mamau mawalunga o lo wha fioanga. Awa wha tumu lia le lalo langi i lo pa ia malu mamalu. Ato ai fo i male langi le tua i o au pa ia sa enga lueina. O le nei tu la fiafi. Whaftai wa e whafangu i a te mātou le nei tai au. Maudu whale mai ai o lo nuu. Mātou te whata si atu i o tangata i le nei tu la. Tau longo atu i a te i la tau. Au ngā ruenga lo mātou ta mapa ia. O lo wanga lofa i a te i la tau. Pata whe ese mai a te i la tau le fefe male popole. Whauru whale le file mua la wafio. Mātou te whawhitai la wafio o elo mātou ta mapoto. E te sila fia to tasi a te i mātou, i o mātou nei whaale tonu. Mo whapenao nei whaatonu i a te i mātou i le ala monio la wafio. E hafua mai ilo wanganga pa ia. Mātou te mana tua pia Yesu ke risolo mātou wali i whaola. Na maliu whalava au lungo re sātauro. O wā i mātou le whanau whalong ki tā. Whanau wang sala. Lo mātou ta māpa ia. O i lawa fio lo mātou māpusanga. Le lalo langi atoa. Le mapu le loi mata malingi. Le lau ele. Fa mai o le amali e ai. A o lawa fio lo mātou. Va ai wha atua tua i a te oe. Au mai e lawa fio. Le tani o le nei.
Whaalave o lo pepesi ai I mātou le lalo langi nei. Pawhitai le nganga pa ia lo mātou whisoso ani sili. E mo uli mo vango. Mo lango ia te mātou, mo vai ia te mātou. Mo tau fang. Wai mātou ilo wanga lo whamana wanga le lei. O nesi foi o ainga le li ia lo mātou tamai le tu la. O le mawhai o ne loa tu la ua fio. O na olo loi mata o le malanga le maliu mare oti. Ia whapena o na wha mawhana la ua fio. Ia te la tau. A manuia mai le siwa whonga o le tai au fau. Ele nei awa unanga lo mātou tamapa I e lau whetalainga. Ia aru atu o lau mana male upo. Ele suafo Yesu Keriso. O te tatalo maole atuai. Amene. Ia malo whawhitai tere lava, ia whawhelo atu fo le siwa whunga o le tai au fo Radio Samoa I paanga masani, ma paanga fo ma whai on mafuta mai le netu la. E whainga tā oe Samoa o le au mamala. E le whaso unga o au, ma le atu folo sa I au lu ma whatatoto, ma o papa tu loto, ia tu lou lava. Ia tu lou nale pa ia, ma walunga o whapena on whata o tolia ono le tātou atunu. Wa whapena na tu ma vai. Ia le nā fo I whaotanga fo I le lofa maleanga le leo la o tau nofo. O la o tau whaatali. Ia la se mai o la o tau whafonga. E tama whai atu pēr le siwa fonga o le tai au fo I le taurongo longo. Ia e amatai o le tātou waso. Whape o le tātou na masani. Ia te lono le pa ia malma manu. Lau whai ngā ruenga le tua. Whapena na ma whaatasi mai le nei tū la. Ia wha manuia to pe lava le tua la o tau ngā ruenga.
le tau waswina le puvai le ola i so se fata fai taulanga lava. Ia usi mai alau whaafonga. Ia, o au nei o Samuelu Matafeo. Ma whaatasiasi e fo i manea o whaarupenga se pulona taru wasa le whaatonu. Ia tūra epa whaafitai sua. Ia o mātou ne to o toru o lo tau mawhai pe la vetu inatu. Ia le siwa fonga le tai au fo i o mota maulawa. Ia o le taimire nei. Ia e se i whatalo whāta fo i o tātou pāanga o mawhai o le mafuta mai le nei tūlalu. Isa wha mausili. Soi fua manuia Rev. Se polona tanu wasa. Pastor whangariro Samuelu le popo tua wā Matafeo. Tai nane sasunga IT mo ti ute. Ma au aunga nei a fiafi. Whaafitai tele. Blessings. Soft. Ia malo lava. Whaafitai. Nathan Boss. Malo lava. Whaatasi mai. God bless. Ia vi ia le lofa maleanga le leo le tua. O le tātou Port Kalame. Whape lava o na masani ai. Ta amata mai lava i le tau whama ite. Ia ma le tau sa ili. Whape na o na tau longo atu le o topa ia ma le o toma manu. Mea o le tutupu. Ma mea o le atutupu. Ma mea ua tutupu. Isi o mātou nei fo i atono i Amerika nei. Samoa. Usi mai o lau whaafonga. Si whafonga o le tai a fau. Pas fu maleona minuta te ane le tuala e 5, ai alo mai i le pese wa saunia, tātou te mā vai ai i le nei tula. Ia malo, whaafitai manei anu le pese sa o tātou na whaarangolongo e tere nei tūla. Ia i lau sunga o le a matalia le tātou ta Port-Kalame i le o le ripoti lea sa tu ina mai te tonu le CNN. Ia le sa tā ua fo i lau sunga i le taimi o mawai
e le to tele o tangata wa pisia i le siama e wha mai ni o le coronavirus i te tonu o Amerika. O le asa uwa ai masau tangtanga i le sawa tele o le wha mai le nei. Tai mo le fisili. Lango aia tatal noanga ma le whasoa i tūlanga wa uma na unga o televise. Tatou tele iloa le taimi ata ai le alu ulunga o le tau telo tangata wa matana afia i le. Ai, tawa whasoa e whalo tele ma papa i pa ia ma malu o le tatou atunu. Ai tausi. Ma mana ia le tima inga. E mai le malo. Ya Moni bisi lava. foi o tala o fasal lau. E pe on vai atu. Le onge tangata le tua mana filinga. Ie o la awala mai. O le tatou te pamoe moe fetalai mai le tua ala isai nisi. Ia meise o mai. Ia mataitai o malo. O ta ua nei fale mai e pei o se no fuanga lo o ta wain chaua. Ia o fo mai o li i matamaitai fatasi ma nato umo ngā lulue i tono mauta ngase ngase. Ia o la tau ia o lo whea ngai ma watulanga whaingata o le. Tulanga whaingata o le whamai. O se vainga o lo tātou iloa nei ma ua wha mala malama mai. O tangata ua maari liu ona ua afia i whamai. O le mawhai a inga o e pele i a te ilatou. Ona watu e wha mawai iai. Moni lava. Mawhai sau ninga mawhala wa singa e pe ona iai. E le sa mata watu lunga o televise. Wata ua whasala mai tata watu nu. Moni. A misa lava o New York ia o Washington e sito ia matatou ia le nei. E o a le au whasolo. Moni lava. Na mai fo i lalo i Luciana le vave ona e si o tangata i le whamai. Matau tia tele. Ia le mele o ia ama liwa no le whamai lea. Ia e bole mwhaina o ia tangata o ainga wa ave i titonu o ta vale aisa ma ia wa le maa lola o whea ngai ma le watulanga ia. Le la wata ua mai lau ta vale aisa. Le na whaelo mai CNN na po. Le trailer fo ile ilmo le aisa. Limas futu. Ia la wai mawhata i tonu wa te wene tangata. O se vaenga wa iai le mautonu. Wa te mi whaintai ia. Wa i wan tato fisidi le rofa o le tua. E moni lava. Pe o mena mana i e voli tusi whaita waso le tato UCC. Wa mai il tusi lea le o i mamango. E tarai pele tua. Wa ona o le tua iai le ola ma wala se le onge le tua. Ai tato te talo lava tato. Me vo ile o tato mai ai vai tato fai vai le tato a pot fasala. Ia na tato nuan tato. Ono tato muri matausi ia tu la fono. Moni lava. O le ata na o tangata watu onu o ta vale te tele ia. Ta vale aisa ia o tu ia tingu maari li o tangata. Se va inga whano noa. Talo fai. Talo fai. Tato te talo poa pea mo i latou. A inga ua whengai mai e tu langa. Ia la latou ia na maari liwe le tuputele le ma ia tatou. Moni lava. Ai pe ia me whaina lata ia inga ma pai le leisa uninga pala wa singa ma lotu pa wale mea o lea whai o tangata. Ia au tangata ia maari liwa na whamai. Ia leo o tua ave sea tūlanga tūlanga asani. Moni. Whai ein whama vai alo ia mai pele ia tātou pea o mai le oti palmaliu i tonu a inga. Ia pe o mea na awele loto vai vai.
Mea tātou leo Kerisiano. O la vai tatalo si tu ai ngā lotu. Ai tatalo foi tātou. Moni lava. Na o tau te usawa i le tua e mamoli ai tātou wha moe moe. Ia pe o le sosena tu lea i le fisiri pupu o mi tani o matango mea fia o lo tele. tātou mori mawina i lunga o le televisi. Manei tele matango fia tele. Na mau mai le telefoni mai la kampania nei le i la uli i le tai au. Wa iei fo i o le whai te tenga wa tu ina atu te tonu o le State o California. I a inga ia whapea tā pene pene i mātou a mali liu i la tō tangata i le COVID-19 po le coronavirus. Wa i le whatangi sia whapea e te wina sao lava. I encourage a inga fo i o i whaina le memorial service. Mai i la i whale ia pe tolo po se i o se teimi se i awa nore lei i o na whape nā leo ona whatasio a inga i me whapene. O leala se i la tā ua vai i tā ua i o whaife au i le tūlanga ua iaile le whaatangisia mai le tono le stete. Tā ofi a inga i le mawhaina o atu, pule le a inga e whaile memorial service o le ase lotu whamanatu molo la tūtangata e maliu i le coronavirus. A le ua whaine atu ia matangata ua mali liu, i le o mali liu le coronavirus. Ia, sau noa lau sisunga? Ole pea tatan noa ma ti mai pea. Ta whasoa o whafonga umpai o na mafuta mai. O tātou wā tangata Kerisiano, tangata e whatutu. Tangata vo i e loa tausi tūla fono. O tūla fono i e nei awa pai ai soli tūla fono le malo, no lo vai le malo i le ngata i le puipuinga o tangata tai tō tasi. Moni. O tangata umba. O al fa mai pipisi se tulou moni o sia mai pipisi te mantua ia vo ia o la titi sa mo le tele fa mai na wantu ia e mawalunga tele le va ia o nga tatou i la tupulanga tailo ia i tupulanga mulmuliane ile awawina o tamati a onga mainga i mo le tu mama ia tingi lima fa mama o solo ia te mi fa ia se singa matulanga uma no le tele fa mai na ia le temi na tala titi ita fa mai o atu fafo e moni lava ia o le mama pala o le mami ia o le mata mamai tanga susu tangi susu ia o mata mamai o le tele to nga fa mai o le menan fa ta wa ile le tu mama o le me vai na le e popo i mai ile tato malo a me se fo mai o tato tangata ia to e pata ua le tu mama moni lava a mai no au i te miuma ia e pe o ni me ma mai mana choice a wo te e fa mana tu mai te tato le me te tawon fa ta ua ola tu mama ola tu mama ina ia mafai ona tasile wala te ai fa mai o longa lua pele nganga o le tua ia te la tou ia pe ia tala vo ia le moto sui nei le tai au ale ia Pelosi ia wa ia o tai o nga minority ia va tau le Democrats ia ola na ia le tala science le vavelave ao ina tele manatu fa por kiki ave iai ia ona afaina no le o tau mawhainga fo mai le tau tu eo le tong fiti ia ma le puipuinga o saunga le mua o tangata anu uma wa o le lau langi a tau ma malo te tele o lo ngā lulu e uma o lo whasoa fo i mea ka o teiras ia tunu e le talutonunga le whatulanga inga o lako teiras ma ia lātou ai tā ua tele le whaungaina o le pumoni al temi nei i ai se fuala au po se tui o le whamai ia e tala ia whamai wa ia saina le le whamai e leo mawa fo tala whawivesi me o mea nā o fake news tupu ai le feitana inga o tangata anu o tele tangata saina o titseni Amerika moni lava o lo whatever nei
Yo. Ia le whewa i ele o le sea uwaenga ia wha le tonunga. O ta whasi tangata. O le mena whanau mai mo meo o tala whea veai. Ma tala wha tupu. Ai le wha ai pola alme e muli mai e tua. Ia. Mole Male wha lava. loa. Sa mo e whaafonga mai. Ia o le tau mawhai lava ina ia malama lama o le tātou vā whealoai. Pa pena foi ona e whaafonga mai i le tūlanga o lo iai i mātou le nei atanuu. Ia tarosia ia o ngā o le nei porkalame. Ina ia tā pena pena i o e Samoa. Ai le i telefo ilo wa whaina. Ia po o whea lava o lo e whaafonga mai ai le nei tūla. Ia e whatalo whātu la i le tatu au mafuta e whaamali atu. Ia o sui foi le au penga ta whailangi a le Facebook. Ia o tau le maua foi i o tau suafa umalava o tau e whaatasi mai. Ia la ta mawhai pe lava e tau ina whai tau watu ar kōmeni ua mawhai ono tau wawa lofa mai ai i le tātou porkalame ia marito o telo paanga lo isa wha mausili. Ia ma lo lava so e fua manuia Reverend Sepulona ia whapena fo i Pastor Whangaliro Samuel wala popo matawheo tainane sunga IT mo tiute ma o nanga nei a fiafi whaf taitele Blessing Soft ia tāpunu anga vale to wha tāpunu anga vale. So i fua manuia i lau sunga i whawhengainga, i lua sunga i whawhengainga, Reverend Sepulona Tanuvasa, whapea Pastor Whangalilo Samuel wala popo tua wao matawheo, manuia le porkalame, male au nanga, mo sa moa le atunu pele. Nathan Boss, ma lo lava. God bless, whaftai tere lava. O lita ma vaenga, ta alofa i lua sunga whaife au, mo le soifua maua, pa ta alofa atu foi, i le IT manuia le porkalame. God bless y'all. Faf tai. Ya fa manuia to fo ile tua. To fa tapunuanga vale. Ma lo le fa ma losi. La wa fionga al IT fa tonu tu le epa faf tai sua. Faf tai tele lava. Ma lo ya. A tonu wa o wa mata na fa tasimai. Ya ole aso. Ole fa popo antu vo ya o pai fa filo inga tanto wo lo fai un sotai mai. Moni lava. Ia malo tau silafia. Oro ia tangata lo tam fai e whaaleanga le prokalama. O na tau vo ia e tam fai e poloka le pasalau. O hackers. O la lava le upule wa po hackers po ai o le tarsanga. Wa ile ni palangi e Samoa. Ma tau ti whamangalo atu i lo vai. Ia whetalai pele tu e lo mawhau. E te alu e whaini mele le e manu ia i lo langa ma lo wainga. Ia o se pamata watu lea langa o lea lava e tam whainisi e paleanga al whasalaunga. Ia o lo au ngā mo tele o le tata watu nu. Ia i lava man whalo alu. Whawhitai tele lava. Ia lo isa whamausili. Nathan Post ai uli mai. Lai ua mane e mai. To wha Lady Beauty tapunu uanga vale. E open le po ma lafo kupe, okay, io pea, lunga le po wau, tiuho maria lalo, vai le tino, ma se mai, ya, malo, whaftai, ma naia foi le, malo si siva. Tō whātapunu, tā lofa, tau salafia klopo whapea, wo ma paanga le tātou ala leo, whasaralaunga sifa fonga o le tai au fau, manuia le tātou mawhtanga fia e nei a fiafi, whawhtai tele. Tā vita tau aneu, tā lofa lava, o tau sa se le nei a fiafi, malo lava tau atai, manuia le por kalama. God bless, whawhtai tele lava. Ia, o le nasa wha malama mai nātua le tātou Pores tene, le au whaalupenga ia Tanuvasa, le tūlanga o lo iai o le le atu nu fo ia malto telo tātou Samoa se i whaia masi alofa pao ngāo whautuanga ia so ia to te whaia o nā whainga whaale manuia o i tātou umalavo Samoa o tātou tangata o lo fia whaaranga longo fo i mo la fia maua se upo fo ia tu le nei tu ia au le taimile nei o le ava vai fo o le tātou porkalame ise pese ua saunia e whaloloa au tau au ia usi mai o la au tau whaafonga.
taimi o te whaapeane ai ole taai ngau suia la ura ai taluna tau mai ia pia lau ai nga ua e tau lea mana ia mai ita wa peo a use polonga ile fatu tau siaina oh sa ole tau ina oe o se fa fine no fotane au la upele oe la uma atai mane yeah ai se ea wa e fa abea mai ai o no wai ngale fa aponga give you a lesson like you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. I'm gonna worship into the word of devotion. Shove it in your face upon the taste of dedication. Give you a lesson like you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. We so well off, who are all feely. Famulmole sia tu tatu por kalame famulmole. Malo whawhtai tere lava. Ia whapena o na share atu tato prokalame ia wō maupaanga fo i o tō whaatasi. Ia po whea lava re tū o le laro langi ro i eri tabiri nei. Ia e ngā fo i mai lātou ona e mā naia tele o le mata upu o le a taranoina. I le amatanga fo i le mā prokalame sa tala no ai le tangata le suafa i a Bill Gates. E matau tia tele la le tangata. E le tele e o so uilo i le tangata. A o le au whaupenga i a tanu vasa. E malamalama fo ia i le tangata le suafa i a Bill Gates. O le atala no ina le taimile nei, ona i eise au ngā fo o la le tangata masiona wharetua. Se pulona ia whamuremole lava. Te mwhai nei whaamatala au ili la le tangata o le alo na o ngā o le afu isi mea ua whaia o le ni tangata moro tātou o tanu ma le lalolangi atua. O taile fisili. Wan tele au mea wapene i nei anu po. Ia ua whao ngā lava le teknolosi. Mo tangata e Google Search. Ia ingo tangata la wiloa. Ia ranga vo i o le nei tangata po le nei citizen i o le tātou malo. E tūranga ese vo i ana mea anu whamai le tua. Meisi o le tū mai, ma le poto. Ia pe o ia lea o le tasi o fitu pupula
o whanau mai le tele o manuia o tātou mau e ala le teknolosi. Ei. O ia. O lewa fo ia na tūlanga mua o ia i whasolonga o pilionea e pe o na mai le lisi a le Maxine fo le Forbes. Da tuai tawa ia o le tōtela pe vatuai ana o lau pilionea. Ia o i lātou ia wa lātou whaonga ina le teknolosi nei ona po. E ala ile i fau lea wa pe wasile atu ia Bill Gates le vai taimi o peso. O le ia o le tele o isi tangata o mea la vatau finance. Pe o Warren Buffett mai City. But ole ata mai ole nei tangata. Ia ma le stete sa wai ia Washington e pe on vai atu fo ia so ma vai. O ile le tau mua o Microsoft mai lanto ia o le stete le ole a final termine pe la tal no anga ia no fai no po ia wa ia ile e fa potonga ele organization e ile society Bill Gates malon tolua malon fatua e o tu sai la ua e so ani i so se tu langa mana mi aile me tau tupe po le soifua maloloina le ngata ia tunu vo ia le tau tatou third world country po tunu mantitiva ia tatou vo ia tunu e vo scholarship mo e le level te mawa inga ia pa wal me ole ave ole tu star sangam fa tu mu i pepa ia vo lança wan po ia te level tupe wa ia anga le ai ma ave ia te lanto o fai so suenga ia maua se vai la au le e fia se tupere ni tangata malona fare tua le te maua tu lau saunoanga o tu pe wa fa fo ai tono fa me alofa ia e tawata tu e tintele o tu ia over se la million ia o me o ele o ia ile e biliona e unga ali. Aile so na whaonga ina e whaonga tau. Me voi nana lai o na ave ia le tua le ma whau a sai e nisi. Ia e whau sia ina i mea o tātou manui ai. Moni lava. A pēla e na o la ua o manui ai. Manui ai o tele o tangata. E pei o ia whainga a le tua i se fōmala o la tangata. Whamanuia i tangata. Na e ngā lue voi le nganga o le tua. Ina ia au ma fola ma whasol te ma Whamanuia tua isi. E tu sama le upo le tatu o tunu. O le au lava e matala. Pengo fie o na tu e le tua whamanuianga a ura le lima wa ura moto. Ia. O la va vela na vai. E lato pa u esi. Lato pa u esi. Ia ma mai lo le o to ina mala mo tua. O mea tu ele manuia. O mea batu. E o vata se mawa o ngā tuspa ia. E tupu mea vea, e le tupu mea tuua. Neia. Apo patu nā, nei, ao se tasi leo fitu pupula. O tu taunu le tato malo, male la lulangi atoa. Ia, le runga ali. Ole Microsoft, o anse i whalau waitele i le tato au mafuta. O ala, o lale company te tonu o le e se fai la ua computer po o mea o lale la ua sau te tono o masini nei. Ia, ele au whamtala me ia na o se e lea wa e o ia te au ele o lava sa u loa o computer. Au le mea o te loa o ia lea na matahale company lea o Microsoft e fai e computer. Ia le nā la. O ia vo ila lea na o tangata e ata mamai me tau insinia, me tau whaingu mera. Me wale nā na whailan sau no anga ana po lunga o le CNN. Patal no inga Anderson. Te whaalonga o te waima whaunga o tangata te lele ata mai. Moni lava. Tāo whai mai le vaai i le mea tauan ngai ei le vaai ale malo. Le vaai whapesinisi ale malo, le vaai ale malo i vaenga o sefua malo loina,
Moni na lava. i CDC ma vanga sese e matua oto le lei mfata oto le lei ma faunga o le tamaloa a tātou whalongolongo le iei o tātou mwhai o na maua lea tala noanga i le pō mawhai ia on tātou loa i lea o le tangata ua utufia e le tua i anga wha e le maua uma i tangata uma Mana ia. me voi lea wa vea ia ma pilionea lawi loa numero tasi o lau langi e taimi e tele wana ile o peso lea na osa muli antu o le company o le Amazon e lana leanga o le computer o le technology wa ia nei pe on vat o tele o lau pilionea le wa nei le whaonga ina le technology le wa ia nei e o vo ia te ilan tau le tūlanga wha business ia ua ngāru e uma i lunga o nei whamanuianga ai le whapela o ia na mta na mata le Apple sa waile o ia alu whailanga e te ilo le tangata tamai e le whape ta wi u tangata tamai ma se PhD ona manuia le na lue se ma Harvard ai wa ia tu tama loa tina alo ma whau mera wa o mai ai le o nyara tau to ilan tale ni ia la wa vele honorary PhD e Harvard i wa pe vo Stanford o ngā ua fua mai ngā luenga o le mawhau e o le mawhau ma le iloa tu pa le lei le ata mai wa ave e le tua pe la o la wuri e tau mai whale angal tātou le tio o tu e le tua le poto e whao ngā le lei le poto a ua whao ngā Seina. a ua whao seina langa le poto la na tau o le poto ua tua valea ele fe alfani le ia upu e alua le poto mo le valea a whaponga mai o e uso po o e le mawhine o e whaiere ele i loa ai o matua pe manui ai sau whanau ma sau a inga o le whaini ngā ruenga le leima e te taro i le tua so ni mai e tonga fitin nei wha mai e a ua te tau whareanga ina na mātou le whasalau lenga o le tio le lotu e a whai e te leo sila fia le nātou langa ena e to te sila mai le tio o lo ilalo le wha madu o le kāle sia UCC ma le whakasa o le stala ai le tio ma lana e kāle sia ia nei te iwa e taalo son taalo ia taalo mal fai tete langa e pa ia wa mata na o ia lo malo si se ia ia va mal falo alo ia whawhetai tele lava sa mo ia vaia i leo ngāore nei taurongolongo ia le fo o maua to ai fo i tala anga na mafua na amata mai fo i pio keitia ia malona ia fo ia o ngai te tono computer ma technology o lo fa o ngai tātou di lalo langi nei o le Microsoft ia le nana wa i loa mai i sa mo po fia lava le whaafio anga o lo o fio ai tangata nei po nofo ai tangata nei o pio keits ia o Seattle, Washington ia wa ngai ati tātou ai mesi tātou ia e vai le history yo e au ngai ate tātou me umare whapene o le tauma whaile nā o le taulongolongo e mauai lava o sinda lava ia no teule e tātou ia e alu aso sau aso tupu ai ia no tātou mauai foi lea ia o le nā foi nganga mai le tātou President Nito la e va popo tu tava soa e whapunga le mawhawhau po le whaamtau si sili. O i lātou ua whamanuia ina e le tua ma ua lātou maua ta maua inga te tele. O lātou fo i te tele le lātou whasoa ma le fawai. Those who receive more blessing to bless other peoples with the same blessing. Mai la e umau. E le fina ngaronga le tua le ai le fa parkeusiano. E vatu le tua le manuia ia joe. Ia na tano le fa manuia istangata. Moni lava. Le mel na e tatou te o le lotu matalo ma fa na ia onga ia mau le manuia ina ia faina manuia inisi. Pe vola nei ala leo, ma nei tau fainga. Na ia manuia inisi. A le uso le tau fai fale angal tatou ala leo man tatou polo kalamia tatou talo fa mangalo atu le tua o vai le fai ia tu langa le manuia ia me sili matou te le lo suafa
Dei arwai fuani mato se kone. Ai, whapopo atu lea. Ia, malo lava. Greg Black, greetings everyone. May the good Father bless you all. Thank you for tuning in, Greg. Hope you're still there. Hang in there, brother. Really soon you will learn the language. Thank you, brother. O rita ma vaenga ua I ila ma ngai a maile uru o pasta whangarilo Samuelu. Mata wheo malo, ua loa lo fo iaso a o rita whakakaku koe wheroa ai. Ia fia poko matsuru isa, alo isa. O rita ma vaenga ma neia le tofu o tātou ma le pau, ia le nā ma neia. Ta punu ta sianga vale, le iti love, pepe fau le leisi uau. Na ravolo o tala noa I le autou ta punu anga vale ma role on sa I la o fionga Prestenes Pulona tanuasa fa per fa tonu tarsia o ni ke mongi ese ai aua ongi ke mongi la tatou rava hia ya esa fo ya fasito tero tatou le ua ia tuli le fili mai tanga e pasta Samuelu ia malau fionga anaia ia le upu faftai ia nganga pa ia mo le marosi fafuina ala mai I lau upu glory hallelujah Jesus ia mai ta na spicy water ia nisina ua am fai ona feel mai I le nei vainga leso ia faftai tele lava na o to fafonga mai le nasa to malala wina tu ia ele sunga fafengainga ia tanu vasa le tūlanga lo ia le tātou por kalame. O le au ngā yore ni la au, o te whai atu malma lava. Wao ngā fo I wawa ai mai seo a inga I Samoa. Ia o le lava o te ola, ma wale malosi, ma le ngā tere nei. O le au ngā o le la aure ni, o au te whai whi au le Nasareta. Ai ua au mai lava tonu I le vala au atu ia, o whapena fo I na ile mato masa ninga le lei, ma le whatalofa fo I le au o le Prestene, ia le ia tanwasa ia whapena fo I le fionga ia tuila epa o ia o le whaatonu. Ia le newa tō vai mai ia iwa maa vase lua tu lava ma tō vava ai mai fo le neita ngā tau po ia whato whamari alo whine ngalo ia wa ngā tele la ua whamole mole tō ia na whainga leanga whamole mole o lo fia whaanongo longo mai ne o tātou tua a mai sa mo ma le atu lau. Ia o le ava vai o le tātou nei vai tau I le se pese ua sau nia. Ia tātou asiasi atua I mauta ngase I nu umalala whanga ia ai mai se foi ia le lalo langi atua usi mai o la tō whafonga. O mawhawhaunga o lohua nganga o oio mawhatiaga kua puna ko mai o me o langa ono sa I mapa'atutua tatalo I le atua ia mameto e whaafona usai fua o kua puna le nei o langa o se nea e whaatawama me awhai e te tari o langa whaola taga a vea le na ma mai fofo ia nganga matino o le amampe ai o na e manomo moe moe I le atua a fonso soi fua ai alo iti a pea fo I matua I uso uma oi mo totua la fale mai I tua Ia tali mai le tatalo fa atua tua o puapuna le nei o langa o se mea e whātamaa e awhai
e te tali alana o la tanga. A vele na mahai fofo ia nganga matino o le amame ai ona e manono. E o ngā senga seina ina o le ale whangaroina o touma i le nei o singa singa. Tu atu pea e le matai pea uma e te roto i ahi o nā mai o le tino o mai. O puapuna le nei o lana o se mea e whaatamaa pe a whai e te tali o lana o la tanga. A vele na mahai fofo ia ngana matino o le amame ai ona e manono. O puapuna le nei o langa o se mea e whaatamaa pe a whai e te tali o lana o la tanga. A vele na mamai fofo ia ngana matino o le amame ai ona e manono. Whaftaitele lava ia a tonu sa o tau langona ina mai le pip o le ato telefoni ia o le mena tau le emergency alerts. Wa tau nuu mai le taimile nei le public safety alert whape mai LA counties. COVID-19 o le whamai lato whasalalaunga health officer orders is in effect wa tapunia o malava ia o matawhanga o sami wa whaasase tasi o na toi alu e ta ele ere i sami i le taimile nei e eise taimi o luma na toi whai loa mai le lato pe a manino le lei ia matau tutu mai laro le sasao le whamai whamole whautangi o le nei whasalalaunga i tātou o lono nofo i te tono o Amerika ia ele ngata fo i lea ia o te tono o Los Angeles ia mo Long Beach ia po Fair Lava ia ma Torrance o lo iai o le sami whamole mole awane tu alu se tasi le sami i le matawhanga le taibile nei ua tāpundia ia o le nale public safety na le alert na tau tu fa fonga mai ai au tatai na tu le pese ya ai ala fa solo pe lava le tatu por kala me fa pe o le fa tu langaina ya wa ma na ya foi la le wa tu ina mai le yo ele health department ya taufi wa leva tamu taufi la le por kala me le mata fanga le sami ya sa fatal tadi fo ya la to ya le wa mau mai la tala ya wa tau fia o le to se ta ele ya mana ia le tau pule me moeta tau te whafta i le tua i le teknosi manei a wala ese ongo ina i tangata i nei pui a ilo la tau soifo malo loin ai o le manatu vo i le o Bill Gates o na pose si le vanga ni tautala i ai sauno i ai i Gates e tau ona close down umma e tunu o antoa a le mele va pe e fai tu malo ele sao le ngai o tu istanga ta e fewa ia pe voi lava te tainga po mari wo samo e mai mau tangata e mai isi stete o tu isi stete e o tato o sawa tele na fia tangata ile fama ai o le lava ta usa ilia e vai la awo ama o le mele e longo ai pe ta polo kalame ya le mal malu ni tingala au pa fonga e tau longo ya olona ta ual na ina ia
wane I manatu whata wa pe ale tūli male autuanga wa mai a wala mai e le manuia o tangata taito tasima ia mana lau tele o istangata wa mai e latu abatu istangata Fair fine. awa na ta wala I lau mafafau wa o le Moni mepu lava. sinin tau tiela o tanto mo o iei pe ona tata noa momo e voi na e mata nafi wa o toule fe ngai matulanga I o tangata maliu Moni o lava. le tawhai tangata wha ma vai o lanto ainga o mau le mai la Lem fight. le whain so iei e le ni tūlanga whaingo fie Moni lava. e ni tūlanga whaingo fie ia tūlanga le usta ia la lapta inga ia ai solo whaafi le alu o tangata maliu Nta te wo lo le ata le mo sa mo e se lau o sanga o Just mai. siva. E ta si valu ta si. Mm. O le Sa- ntai mi fa incha uninga. O le na wa tala ia na mai na yo tua na va to tanga mal diu le afu por fala tu la wala na watu alo del malo ave ia ave sa o le lua o lo sa unia e ave tanga to le tu malo ma le tu malo Talo e fai. se uma. Yeah. So ele n tūlanga pa ingo fie. A vai pe on tata no ai foi. O isia me pe o leo whaari mai ele tua ia tātou. E ola whale a nganga o tangata I tonu a inga. Moni lava. A wai leo se whinangalo o lea tunu. Mm. Po se loto a sisi. Le ai, o le wha mai sa wā. Sa wā le wha mai la tau le me sa wai. Ea, a o le malosi la wha mai lea. Le vavelo sawa sawa. Sawa sawa. Ai le iai se vai la au. Le peila isi wha mai na mai momoa. E mai ai le au maua ia vai la au. Le tele o le Ipola, o le SARS. Misela. A le wha mai lea. O le la venga lue ia tunu uma lalala. Le ngā lue lalo wha malua malo au whatas. Ia le World Health Organization. E saili se vai la au ia uma scientisi mai ia tunu tele o lalala. Ia le venga lue na tata o tunu. Le mea o ta oto ai le wha moi I Atlanta I le CDC. Po le Center of the Disease Control and Protection. Protection. Oro ngā lue mo tangata, le vai ngā lue nei fitu pupula o le tunu I tūlanga le tamau a inga o Bill Gates ma se ona whaltua. E fōa I atu tupe ma ave I le mea tauna ave ia e sue ai le si o le ngā lue mo tangata. A o le ngā lue ngā la tangata uma. O le usta ia o apopo inga whautuanga ua. Man, E o ai tātou ai nā tātou tōru a tātou e le whaina siri aturu. Iyo. E le vai atam whaita ua I tausire. Le ona futu. Le tā ono futu. Ia pe ia ngā le awha le ono futu le ta te maua. Ia pe ai mai lai lunga le camera. E tono le. Le ai ona futu e mana ia. Ia. Ia si me tā ua. E pro karamele tiro tano iei. E pi wha manatu me tātou le tā ua o le whea sia I ainga. Ia umatu le wha mai pisi lea. E tā ua le wha manatu. Ono le wha anongo mai fo ina I tangata. E le ngata I tamaita I o talapeli. Ai ai fo ina ia wo New Zealand ma Australia. Lea ua wo iai ia le maliu I matua. Ule mwhainau. One o tūra whono rau o whai me Samoa. E peila se rauinga lau talapi se wha manatu le mo tātou a tātou I me. A o pe ngā lom matu le wha a o le mea o lo wha manatu me tātou. Tā ua le asiasi a ola. E tā ua le asiasi a inga a o maua le soifua ma le ola. O le ale fina ngalo le atua I le soifua ma le ola o tua a. O le o ai ai. Arua uma o na asiasi e le taimi. O le alea ngā tatu te o e wa ai ua maari liu. Moni la. E tasi lea wha manatu mo I tātou a o ina uma le. E tā ua ro tātou asiasi a inga a o maua le soifua ma le ola. Man, nei la o. A o ele mo urawa ia. Pe o tātou tu e tilo le soifuanga leo tātou te ola nei. Ia tātou te o le upu pārangi wha to pay respect. Ai le sona winga tele. O le halu o le soifua, o lo maua le ola. O le mea sili le nā o te taratonua. E fia wa aima I ele tamā, fia wa aima I ele tina, a o maua sina ola le titia. Ia pe le arua tuala I ona toi taimi o maliu po le, a ua maua le maftanga le ola nei. Man, nei ia. Ai,
sia tūlanga le lei whanau mai o mō whaafita au le te tele. Te ngai ma le o langa ma le soifu o tangata. Ele ngata i a inga a tu nuu. Ia malaro langi pe on tantu iai. Moni lava. Ina ia a ma vai atu ia whaingata ma ia tinga. Ia ai au ina ai ma fau o tangata. Mea tatu sa moa o le atu nuu o le mafuta me se a ma tu whanau. Ia whata ua le asiasi matua pe avai e tele o nofo atasi matua. Mana ia. O isi wa nofo mamau isi sa tete. Ia tau whai ia maua taimi e asiasi ai. Peo tala voi lea. Alu ma liu tangata la inga i nsau lea tangi. E alafi silista oi foi lea. O alef to avai. O mepa penei au ina ina tau. O ta wona ole ta pura le skielu le tonfitu. O le ata ma tau tia na tau vava ai. O le tau tala skielu me tupu. O le mainga o le ngangana. Le mainga o le whaalinga. La e mawela mtanga le tati. Sa o le lei. La e tau atwa tu skielu. Se o te sin mai le tua na ati le fiel me tau fai. O na tani o te matua. A vai e skelu po ngai mango le seola. E wanga ke le fai seola. O le tua na fai le ola. Le te vola e tani o whapita uli. Moni lava. Ta ua lau sasunga le fua le sa fua i e Pio Gates. Pe mai e ta tau ona ta puni atua. Shut down. Pe mai o lam tala, pe mai a shut down. O nalu le lungo le level o le manuia o tangata. A le tabile nei. Mai iaru lalo levo ona lai tele tangata afi. Ola se wha marama mai no re. Ola uwa longo ma la u mata wanga le po ma vai. Ma la u malama e sau noanga. A o le tapunia i tu malo e le fita wilanga le feo tangata. Pa pe avo istete. Moni. Al tapunia anto ole malo tu la fongo i tas. E va veio na o le whamai ua ngata. Wa hit le pik. Ona levo lo lea. Ona vave lea ngā toi fo i tangata i ngā ruenga. Wa pe o tu le temina. Ua maua fo i ma le vaila au o le sifisili te le. A maua la o e le mai. A tonga fitia. E toi fo i mai. E o le sina fisiti. O le e pe anu vai etu. O la wa i tangata o filifili le tue. A veri poto manta mai e. Mai e le tati o le whawhita uru i tato whenga. Aile auna ia Pio Gates i tua inga fofuanga ia Rostown ia LA County. Ala e tatala ia Orange County. Vai o tatou e tua oi tele ia stete ia county si la tua oi. Ai matu alu sai alu i saute. So ele tala penga ia voi de vast stete. Ana le fio tangata. Vai le vave no mai tatou. Nan papa i mai a mo fa fi tatou pisia. Tanga e tatou fautangia ia fautuanga fo mai ma e o lo lava to mai e fautu nei tatou. O le pui nga sanga le mo tangata tai totas. Ia me tatou la fai lotu. Le vai ale te sa wai ui ma le fa moi atonu e lo fa longo mai foi se o ka le sia. A watu la ka le sia watu ni tau mafa e me no uiai. Na tu ia fai to. Ai o sa o fai to o nisi. Claro fai. Ia ave ton ia me na ele fai tu ua. Nga ruenga nga le leia tangata. Ia ele fai volantu ua tato fai vor talo. Fai de fai lotu. A wale manuia o tato e ka le sia ma inga. Me se lava au matua la wa sinsina. Ia mis fai le pepe. Wa le sila tu langa. E fai ta. Ia fa ina fai lele. O lo tau aveina ia e ola mai tanga o le sile tu langa tau tale tau foi lana rasa pese sistemi i luma ia au alofa i tina lo fe ngai mai tanga ma wala la tau malo si ma wala lo tele ma wala matalia e pui ai tu langa fainta lo ia ni tau ia alo lava ia o le nasa mo e fa fonga mai ia o tau mawhai atu lava e whaalawa i tele le tatu mata upuni ia whaingo fi ai o na tātou o na mālama lama e le tūlanga ua iai Amerika ia ma le lalolangi atu a taru sia o i sā mo i taru sanga ia ma le atu lau
aus mai o le whafonga o le teimere nei, ia o le tātou wasiasi atu ia tātou whāsara langu whapisinisi, pei o le masani ai o le tātou polkalame. A o maitanga le tina, e mo o mia le ola fia ma le soifua maroloina. A fia ma maroloina le tina, o le awhawhia fo'i o na maua e pepe le fia ma le ola maroloina le lei. Tama, tu uia le whaati ngā i a tina a o whia ngai ma maitanga. E whaamata whaingo fie i le waai. Ai mau pe ana iai se taimi tātou te tau awe ai e ti ngā ma le iwa masina. So ia le toi whaopopo o isi awenga i a tina. Ai tau soa whaatasi ma tina le awenga o lo tau awe. Ona whaatupuina lea o le fia i lona loto. A fia le tina. E fia fo i pepe o lo i lona manawa. Ia manatua le leita maa. Ia whailo si i fonga mai i leo o le alofa i talinga o tina. Whai mai Elisabeta i a Maria, pauta foi. Wo o mai le leo o lo alofa i o talinga. O na oso ai lea o le tama i lo manawa ma le oli. E le ngata i na whaafia ina tina. A ua sili foi o na oli pepe a o le ifana mai. Manuia tele o lua tama ma tina. Mane ngā luenga tau soa. Soifua. I hear footsteps slowly walking as they gently walk across. Hello. Hello, Uso. Yo. So le makwai polo ngali mele ia. Oi lea. O Sam. Oi. La mo kubus. So le la manga mi se tupe sa vai. Matua o fiwa so se fale la fo ai so le. Sorry. Ke Amerika li de mekele pe yari o ngai ke fo me sa wa yari. Aru lungo le lima rua ma le Long Beach Boulevard. I. O le ngā le fare Samoa. Fale Samoa. Fale Samoa. La lingo le fale. Le fale o le tenye Samoa. Ki sa wa i no fo i le Sionko do Mexico. E le la fale na ta o le El Rupios China Market. Ngai lunga tonu lava o le Long Beach Boulevard ia mai fo i ma le lima rua. Ia e la fo ani la tupe a. E le mfanga misi aki oe ke fa e la fo ngei ka masise ka manga e la fo ngei mau ngei e ngei fo i. Yo e ngei moi. So le ia fo le wa nga fo la valo ki a o so. Ia wale le la uso. Ia uso vai. O ne ngalo yaki oe se a sau ma se ka plate e mau fo i le me ai Samoa me ai vela. O so ea? Ai ngala so fale le asko ngai me le so sa. Ia. Yo e se sama ma ska me ai pa mo le uso. Ia wale le o te vala awa tu la a. Ia wale le fa. Ia wale le fa ftai lava. Ia le El Rupios Market o lo fa pena o le la tu o nanga. O le Pacific Way Money Transfer i ele la tau la i sale ufi fa pena foi masale lo longa i le vantu meno o le lua valu fa fitu lima telefoni nei lua valu fa fitu lima le El Rupios Market o le tonu o le ai o Long Beach lunga o le lima lua tasi o Long Beach Boulevard Long Beach California iwa o valu o lima i le telefoni lima na lua fa fitu tasi iwa valu Ia o re tabire nei, ia e whailo atu le mamaru le tanu le Sir Winston Funeral Services o lo iai te tonu le tamaita e Samoa i suafa i alu wana nawa o lo iai o le paketi o le tolu tausanga, 5 tausanga ma le se fulu o tausanga. I la o tau lava mani lenga ma le whengainga e saini ai o tausanga umalava tau te whawhinenga loina e tatongi ai o la o tau paketi. O lo whapena fo i ona iai o le ratu au nanga i mea tau o tino whaari wefu o lo tau sia fo i o le whengainga te tonu o le ofisa o le fitu ono 5 lua tolu 5 po le vala au iai luana. Le telefoni whea ai o le tolu lua tolu tasi fitu valu tasi o valu. Le Sir Winston Funeral Services
ia whai o la o tō malelenga, po whea fo i tupu mai o le whalavelave whapena o na o atu ai le latu au nanga i le whaia o le se lau pasene e tu sai mala o tō sai nia. Luana nawa, tolu lua tolu, tolu sasi fitu, valu tasi o valu. You got me feeling all alone, na 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 na. Don't wanna leave me. Oh, girl, you make me wanna move. And we so well off, oh, feeling, only I saw it for you. Time survive, Sounds Protection, specialized in sound system reinforcement, sound system rentals, DJ services, backline rentals. Whawhisotai nei e te wani nuu, lima o no lua, tolu valu, tasi o lua. Whawhisotai nei a whape o iese whiriwhiringa te tonu o se umusanga o se whale, ailinga te lea, whae poiponga. O aso whanau, maso tāua i te tonu a inga. Wala au nei a, e tu wani i le lima ono lua, tolu waru tasi o lua. E-maili lima, starprosounds@gmail.com. O le nei au nanga e whaafiafia, whaamari ni ai o loso iso se whaafiafianga e tu sai i lo finangalo. Wala au nei e tu wani i le lima ono lua, tolu waru tasi o lua. E tu wani no, E-Sons Protection. Omi te tonu lau olu au Baile te se nei mai mau Afifi malu o le tama Baile lau ulu ne i matala tala Le lau fai pito i te tonu Vai i masai pape o se pomu Le la mai loa o le tama se faala i te Ngā pese ange iso le ngā leo Sofia aile me maua. Talo fai, i o le alo manatu ni nei taimi. Kaki koe mga kua ia sofo i o ka whai whaapusa i Samoa. Kei mi o le, ia maise arka male, i o le matua inga se lau apopo e whai ele uparu sami. Ia leo ka kui nei atunu. Ia. Ke kausira fia se whale mo i... O le nā fwela tō whala awa tui au, peti sila fia le whale lele au Rupert Juniors Market, le lingo Long Beach, ma le lima dua. E maua umai nei? E maua umai nasi te latu o manasan le au Rupert Junior Market, e ta tonu ore ai o Long Beach, i le lima dua tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California, iwa o valu o lima, o loo maua ai o tanga talo Samoa, tango talo fiti, pusa mamoe, pusa fai, tanga raisa, matanga ruau, e whaamaria ino lo whiringaro malo loto pea e a whio atu matana atu au ili El Rupios Junior Market, ili ai o Long Beach, pe walau le telefoni ure lima ona lua, lua whawhitu, tasi iwa, valu, El Rupios Junior Market. Sam, Ia, ke lo oi. E mana ia fo I le vaenga le o tautua le El Rupios. E cater vaenga ia oi soli, o aso whanau, o whai puiponga, ia o vaenga mo whapena. oi, e whai umana vai lato. E o iai le la tautua, mena e mana ia fo le tautua le vaenga le, e iai fo ila ma le poa vela e te whaatonu e fo ina le kamahora, le saistu. Oi soli. E te wawe whaatonu iai ma wala au e numera le iai. Ia e whaina la tuta pena una umar vanga lana. Wina e whaatonu nei, o areo lato e whaavela po alato oi piki mai. Io e nal pauar me te whai o le wala au iai, whaatonu, ia matau ila so te mana umi iai.
Fetauila, o lesa film fono macho ainga, e fia fai fo ni sua tai. Ia fai uma, ele mauala I si vaenga no ni tonga. Na o po avela lapa. Vaenga o size 2, ele o tamate telefoni. Man, leia. E mawala ni pepa keke fo ia fa ngai. Maua uma lapa. Ai matau dia fo o te mini o coronavirus. Ia ua tele I na ngau whatafude. Ai le umia te toe rotu desi te mi ua toe... Toe maua fu. Ia, maua tanga leisa. Maua uma lapa me whapena. Man, leia la. Nona winga la waru lai o. La vala au lai. E se telefoni vala au. Ia, nai e telefoni. E te vala au I e telefoni nai... Ma whaai noa iai. O le telefoni le sa e au maia. O le lima ona lua whawhitu tasi wavaru wad. Ia nga. Numerana. Le au Whippers Junior Market le latou au nanga e whaamari I nai o lo whinangalo I le pua avela o le size 2 vala au nei ia Rupen lima ono lua whawhitu tasi iwa valu le address po le tuatusi o le lima lua tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California iwa o valu o lima El Rupios Junior Market I Long Beach. Ia talafa lava o le nasa o tau whawhawhunga mai ia tātou whāsaralanga whapisinisi e fōfo I la lea tūlanga ia ono sai maumari to olo tamawhaia tupea lava le tātou ofisa ina ia whalawi ili ma whalawi loa I la tau olo whapena ona la tau whaia o le fisosoani tele a wāre tātou nei au nanga. O le a tātara noa lau sunga I le nao whārpenga I le mataupu le wa maua mai tonu mai ua toa tasi le afe mona tupu se lau afe mona tupu le teimi nei wa mali liu o wa afia le toa telo tangate le teimi nei pena ta ua lau sunga le teimi wa sola wa sawa wha mo wafi tele ia le wa saufi me wa se lau afe mona tupu le toa tele wa afia I le wha mana ia fisili whaftai le italia fisili ia e tu la fa malo mo la fa tai ia la peli ma o le tama venga o le lava mata atu ia le mana ia la o fa fianga le fa ilunga le tatu benga te fa ilangi malo ia le singa nga o le tatu le tio a fisota ia ma fa fia le tasi le malo lava alo to fa longo mai lava ma fa fonga ele ma fa so la lava se me tam fa tuai e pe on fa yantu o le sile tūlanga na mafuai ona saunoa ia Gates I le po ma vai I le tā ua o le tāpungia uma ia pe ona mai e le tātou pasalaunga le alert le na mai e le tātou kauni o lona ima natu e taunu whaila tunu ato ena ia vave na tātou taunu le whaangataina o le malosi o le whama le alu whaafi o le whamai ia ma o tulo istulanga ai o lo nei te tonu e whalo tele ai o le tātou tamawa inga le economy i le vaila to o le tangata ua tele anga vaa tele le tamawa inga tele le anta mai o mea umai e te papai ai ua e silsila tātou vava ai lunga ia o amuia tātou I Amerika o no le tele o tātou televise lufurfa ia upufa nei ona po lufurfa I tula le aso fitu aso le vai aso ia mai serisi CNN na commercial ia ma news ia mai ole manatu na o Gates valo tele le atunu a olo na a mai tūlanga iau ele tunu mar wha mai lea whai ai saunoanga wha porkiki el malo o na whenumia I lea o wha alongo tangata. Mānaia. O a manatu o Gates lato ele ai tau nuu umai to fo I le lei e ma whai ele proestene na mai le whatununga I company vo ia ua essential business. Lea malo lo e ta tala ai faunga e fausia ai me ia na mia ele falmai Mānaia. Wai ele president malo sina mai ele executive order
le vo sa fai te me te wala lua la langi ta ofi mo me ai fau ia me ta I le te whaalonga toi fo i tau maua mai lai lau sau nuanga. Pe o le company ta vale. O le Ford. Leo whaalonga toi mai la atu o i whai le masini le o le whaonga mana vai tangata. ole winga na manatu o Gates. o Gates te mine wale van taung sang mena na in manatu o Gates o va vela ve o ta milo va por kiki va mtalanga ole alu fa ma ai o te fa longo au a Gates o se fa manuanga mo le tunu Man. e se atala al tangata na se fulu piliona le tamau ai e se atala al tangata se laumon tupu piliona se vai ai e tele alfa e tele voi tupe mau e va pena la ma tau fa longo na wa we record au le news e te foi tu te fa longo e ta ua o ia pa tuanga ia mai le tu pula o tata wa tunu ia me se la ya to wala to lo ne tangata o nga luenga la vea ia la na society le fai la malona tōrua. E fia soni i lau langi ato, a me tu langa tau pamai. Moni lava. O le tana na a Gates, o le pamai nei au i nei la tunu. Man nei. E le fuala au le te le na mate i aipo le ale. O le Cairo, ea. Cairo. Tau fai e fa leo le usise. O le hydroxychloroquine. Te lei o Te lei te. O tua ma pe valo o fai. Mana fa to le Cairo. Pe o le mi o le freeway, o mi o le fuala lengo fuala au. O le fuala au le mai sai le wala to le fa mai le sia va ngai. O le fuala au le wai ai. Ele fanta tala no fa fo mai. E va scientist ele sta pitola auna man te auto per pitola auna ya te la to wa di lingi ele tu el poto mala ta mai wa man wi ala telo tangat man ya wa wala se le pari mai ole tua wala se fo i leo fa perfetta ma se pe o scientist io fo mai ya pe ve ole neta nesi senior tu no Bill Gates man yo na mo tua fa longo ia le fo mai le ma Anderson. Pa vatu fisili sautali al malo oto le lei ma fa fango o tangata ia o fa manu ina le tu le poto ma le tamai a mesel tu mai talo sia ia fa nga ina fo ia to telo au fa longo ia ai le ngata ilea ia le fale pai ia pa utangi o fa tuanga o le vai atu fafo al mamalu le tunu painga ai so tainga pai voina o tangata i ore tunu la lava e ava noa e ava la mai fa pa mo fa tuang ia ma tau dia ele onge le tunu tangata wanga va mon me va business me va scientist le mena le e fai joina i volta to malo e nisa na tunu o lo fa volta ma ainga le poto ma la tamai a o le mo tua o nga tete i fa mai le ia tau sia o fatuanga na Bill Gates e te tau o ta pena o mai fa mai ma ia sau ni uninga wa fa mtala voila ia tu langa ia me wala ve an tupe i de me lo fa isa linga o vai la au ina ia va ve mau ia mai se tu langa ia leva pe wa mana mia ia moenga ia mai se o la ai ma sini e mana langa fa mai ia sa o mama o lo fa la ve na ia va ve fa ina tanga te mo asma yo ia fa ina tanga te la wa ia la ko medical issues ia pe la wa ma wa o ele diabetes ia o dena me vai ai lo immunity system por malo si o lo tino te fa mai so o tu la umana wa i to tele tanga te ia mai va pena ia o mai fatu suka ia o cholesterol ia mai se ala tanga te mau ai asma na o mama wa i fa lo ngatu fa mtale no le mai le ole fa le ngai no mama me va ve tele nga yo ta ofi lo mana val tangata ta ofi lo ksengi ta ofi lo ngasorongo fa mai no toto maliuro
e na chile fia wa na e matanga te to E. i to no fuanga wa sa paso mai vo i mato ainga ola tu fale na fia fa longo ina we tala no ina tu langa le tata ma di diu a mo le o meo tu la fono pui ai le to no fuanga Moni o la. no fuanga e sa idi ai le malo longa o tato tino i la langi Yo. ia o fa ma venga ma e o ma di mai o le mea e pito sili o na ma ale mata ua Ma sa na ia. Ma le ale. le la wa faina wa o ia le 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 tulanga vale. masani e pe jam fai tu ai o tato la ke sian mo tato fa mo mo ana ia la pta italiana na fai le tua e le ngata lo sta ulanga perfect mai sa wa le ata na la to va va ia Yo. ele se me vo le na fa ai Yo. vai wa mo mau Moni le mauli le. e skielu le tulanga ya la wa tangi o papel dia la wa cha we le tua mo ya le tua E se le ma le yo upu fa ma fana. Ma le yo upu. vai taula ia i la perfecta matala na faina wo to fo i le tafe mai o le ala tanu e puna ai le vai le toafa e funga ai le auti ata teu mo meo o moanga ngana mai le ata fati pien ba anta tamu Ma na ia. le nga o le tua e fai me tamu Yo. le tua e fai me mafai le nga o le tua na fai o me uma Moni lava. ila na fetalai o la ta tele o la ia Moni lava. so na tu le Ma na ia. Ua le ngata foi le tau dongo longo. Ia wa mawa e foi mata opo sili mo i tātou o malawa le whaita wafe ua whaalongo longo i le nei porkalame le nei tūla o le awa onga pito i sili lava o na tāua o le whaautangi aina. Whaautangi aina. A ua le papole, a ua le fefe, a o le tama whaia tu lava ina ia maua se fisota inga ia te oe ina ia whao ngā fo i le nei teimi ia tātou te au o ngā whaatasi umai lava ma tā pene pena ina te wā fia fo i le whama ia a olo i iai fo le tā pene penanga o le whaatua tua i le atua. Ia o le teimi le nei ia ua maua mai o le pese o le a vavai ai o foi o le tātou. I whairoa tu nisi. Ia, sau no. O i el pese mo mana o sound request please by Spicy Water to Moe o le au tau a le atua by Dasani. Ia maro lava le on sai, tau marosi mo Yesu, e le ai se mea e whaavai ai, amene. Malo. O ngese noa whape mai, e siri lava le ustai nei role ngā o le mamu e po a manuia, nea fiafi, tala peili, ua le mawhaina toi whaatau nuina, tasira le tala manai o a mai. Le whape mai tala peili, ua le mawhaina toi whaatau nuina, ni tūranga whaasa mo i maliu, se i vanga nā whaalolonga mo whawhiangainga. Ia o talapili e siong tua a lea o le whaina ia a tonu o lea i loa mai e talapili. Tasi nā mea le o ele tātou tanoanga. Iai Spicy Water sa o le Lay Brothers o lau fautua lava i rou a inga i au sitai au a mai loa i le whare mai e tangi to tasi ai lava. Ele ai se visit, it hurts, but it's the truth. Via Yesu. Hello, Spicy. Yeah, Talapeli sa o le leil sa unuanga, Spicy Water. This is the moment we reach out to our loved ones, either on phone, FaceTime, Facebook, Messenger, what we can and say, I love you. Hello, Talapeli, Talofa brother, malo le sopo. Yeah, a futa mai fo'i te maitai le fionga atu le foa se lau manawa. Ia lo whapea mai ia mafuta mai fo'i ia te maitai paanga masani tiuli leifi whatai ta rofa tiuli ma lo le sopo ia ta rofa lau fionga tu le foa lo whatarofa atu ia lo whai ata punuu ia hello my beautiful sisters tausala I love you dearly Manuia ia after me fo it me tai tiuli leifi fatai taro falava ma lo le soifua bi ia le atua i le nei por kalame manuia le feangai ia matiute Lady Love siva mai io e le na me te o lo fa filo i pea le mamalu ia o le painga fo idea io e usuia la tu swafa le to e ia na o
ua matautia le stay home, ola ma le commercial, ana i tamaiti, ma ro lava being creative, maua fo I sina smile. Well done, mai tapunu, John Misake, ma futamai, ia olo whapea mai tole a foa, se lau manava. Ta alofa alua sunga, whawhengainga Reverend Sepulona, ia and Pastor Samuel Fangalilo, ia mai se le sunga I le wao, yoe ia pole. Samoan Radio I Amerika, ma lore soifu manuia, e langi e mama, manuia loutou whaiva, tautua, I le nei tū la fiafi. Nisi na umwhai o na whero mai, ia maritatu pese mod mana o lea, ia usi mai le whaafonga, mai le tamaitai o vai tumoe. Ia, o se mai le whaafonga. Tulai, awale fefe
Ia malo lava ua se 40 minutes generator da e fitu si fafonga o taia for Radio Samoa Long Beach. Ia malo lava re fatasi mai i re tātou nei porkalame i re nei tula fiafi. Ia i lau sunga re whawhengainga. Se polona o lala se fautuanga i le taimili nei o tupu mai le coronavirus. Ia, e pe yo e whapopo ati di ama whauwhaunga i mea le leie e tutupu mai. E whapita uli wa whengai ma le tato atunu. Ia, misa lalangi ato. Moni. O le mea u te iloa ma le mautinoa. O ainga sa mo e lolo. Ana titi tuspa i ala e i fale. Pe lima, pe ono. Man, naia. O telo te mire mo ni ava noa e whaitawai. A waso la whapene le aua mai e le tua le lao i whaingata. E maua i resi manuia. Whaitau lolo tuspa ia i au lava taimi le fale. Ia, ma wheta lai mai la le tua i lou lava loto mo lou nganga. Nala, man, naia. Wa meia masani eito ina malo matu esola. E lua mei tono le ato a se o kwama. Tama se o tinasio tama. O le suru Samoa. O le tuspa ia. E fai misi pese. O mea ia iro te vai ele misi tono le ato. E te ua o whapa uare pese wa e. A mea i te vai atu se ilunga. Suru. Se ilunga. Tuspa ia. Alo fai. Ale mea o fafungia. Ele ini mati o tai fai tau ai. Afo ila le ali. Iai lona lusunga i whawhengainga. Ia. E au na whapea mai i te malo. Ana le whate i atu neri o tōari i coronavirus to te le whaitaua nā mautu spai. Ele se lona. E pe no vai atu. So se whapita ulia. E ta oto ile le. Pe wa tsau nol va tonu le ala vo ye. E tua e matangi ma fa ile. O fumani, pe ama vai. O le wo tatu tonu o meia. Meia lo feta lai mai le tua. Pai lau tu spa ia na o le vele tu feta uda apa tu. To la mai la no mal fata. A me ana ia tatu ele fa e tau tala male ava mal fa te wa ele fa tonu e tatu o tatu tu ora te roto te le fa ia le fa tau na tu spa ia. Ana se tau longo. Ma se fa manatu. Ile to tele o tatu. Ia me vai lau talo vo. Le naton i. O ala matou a nga sa o meia fa i tongi. Tuspa ia. O la fasidi la po feo tu ai tuspa ia lau talo vo. O te tau nei lau a mafuta fai tau ngol tuspa ia lotu a fiafi. Fai tau fatasi pe o la fai lotu a no. A ben tu inga nei na soifo mai ile kalisia la mosa le wa o tele mga vai wa nga solo yai le wa lua la Samoa la tau la wa nga lu fatasia le fa ka sama le fa ka asa la vo ye so ya un fa vai au wa ye me tisi tonu ya le vo tato mai fa fonei ya o le ngata le fa ka sa le fa ka asa le UCC yo le fa ka sa ya ma la wa ye tu to tasi fe wa so fe wa ma fa la mosa ai le pise me Talo fai. Ia o le au ngale na. Le o tele i o tuspa i o tati tia lai lungo fata. Ia wau ngā fōila le nete mo toi tātai se le pefu. Ai toi su e upo le tua sa tanu le pefu. Io e. Lala se toi te patau la i lava le Samoa i lona ola wha le nganga. Le parapa lao le upo le tamā. Ia leo toi ave ese le pefu toi whai tau i upu sa ufi le pefu po le palapala. O tātou o tangata ua Samoa ua matua le tala le lei. E tele me whawai au manatu. E wapupu lau tala e whapea. E le whapea ngata i le tuspa ia le whetalai mai o le tua. Mānaia. Pero vai atu. O le vai whetalai le tua sai nisi mwo mai. A wala mai le leo wha perfecta o tari o whawitau. Ai tā ua le fōi i le tusi o tātou ta ua. Ta sia tusi pa ia. Pena rau whatati oe. Le whao ngā o le upo le tua le. Tala na whao npo nei.
O le ngana te mali o le tunu na te roa i mataria missional. O le upo e avere tusi lea. La fionga pa ia. Man leia tele. Ia ma lo lava. E fula le tasir ko meni le sa tala no mere tua fine ia tala peili. Le ua fai mai ua tau fia uma wha aloa longa tele. Au wawanga na ai na o lau fai ngā ruenga le tua. O le proka lame lea. Na mua lava o wha alonga wa elanga ina le vai ason te atu nei. Ai peise a i ai wala ngona mai sa moa. Ia wa toe tau sui mai fo i dale sau. O le whainga o maliu. Ma le whale lawa singa pe a maea. Ia le ngata fole na o Amerika. Lea o ngā tere proka lame lea. Nei le fisili. Wa umana tatu polokalama. E na wo fai fe au e vala au mai. Man ia. Se tasira wa wo fai fe au e galala i le Seattle, Washington. E fifia e fisota mai. E eirani tau puia matalanoa. Matalanoa la i melea. Awa e eise tasi o e ultai o le lātou tafar ke lope nunga o maliu. O le matai, o le akono, o le tangata fo i o longolonga ala na ne tautua i so se vaenga o le seifuma le ola. Ia ona o le mea, e le o whape o tātou mafuai, e o tūla whono o le whamai. Matalana, e le o le whanoa, e le to e liu, e le to whama le whautautanga i le vāo, e anga nu, ma le tala leima mea o tu. Wano wala usa moa. Wala usa moa umua na avela uso sani te o katuro lo tu. Kalong vale ma le fatula utala. Ato e oti stanga te o te toa inga wala mai te. Wala un matai o le ainga. O te le sau su in tupe e avatu venta te fala velave. Ora sa o mele matai. Na fisi de tu la i si o mato tau songa lo mali. Fa fela vai na mali o. Ina fai fe awa ma. Mali tina ma fa na. Talo fai. Ja, wat ja, vai na o vai ngofi, ja, lo le avela so songa o ko vera mai pa mari se se ka kwai. O le no le le ta sit fai fe. E tau ia isi faiveau se tapua. Ma fai ngofi ina ia vai titia le solia o le tūla fono o le fai numera. Mo mai. Wa fai le tumutumu ranga le leima le lofa ai mau le tangata to tasi. Ona sala lau dia. Ele vave le tatu vai nei. Tatu moi anu po tau mai le numera valis fuafe. Ale o tatu fela mai nei, ia na o tau mai o salau. Salau afe tangata uma. I tau wale nei. I Amerika. Ia. Male o te lopo le salau afe na va tau ia LA po. Ia. Ale United States a to le losu fast tete ia fia temine. Io le numera na salau afe. Ia. O Amerika ato. Amerika ato. Ai ata ato i le tumalo LA. Se toi sa ili atu la tonu le tala LA. Lawa, sau LA lawa afe fase lau le temine nei. Temine nei, afe fase, ma tauri, o tato stete, tato alo, vesin tele o le. Tele. O le numero tangata nofo ai. Na. O lan salau, ia Vave tele. Faina toa na. Ia me tato Samoa. Tato Samoa, tele o ainga to tele. Usi ainga sila tu se furu tangata lai le mauta. Ia ele leia le tonu o le mauta la to le ainga. Tenho vai tu taimi la nei mo tu a fai de le loto fiafi. Mana ia. Tala noa pasoa. Le me va na la o fiafi ai nei no tanto mau. Ia tato te mai i ele ngata tata no tu langa o fa ngai mo tato tu no ma tato foi nei tafale. Le tato atu no tele. Ia ai mo me lava no fa te wafi pa ia le tu mo fa le lot. Mana ia. E vole a matai ta por kalama i le lot. Vanga na por kalama le la matai. E fai ai le vanga tau fiaf. Ele na vai e lo fai se lot fai la to lot ai na matai la por kalama. Ia Samoa. Ia o turi matai mai pe lava le tatou por kalame o le taimile nei o lo to fafonga mai le taunongo longo. Ia o tala i o mea o lo tutupu. Mo mea ua tutupu. Ia marewa ainga fo i more lumana i mea o le atu tupu. I le atu nu nei. Ia ale ngata i lea. Ia o le tala mai i lau whanua. Ia o le taimile nei o le ase i atu se pese.
Ia po le ase whapoka la mina mai o le tatou ofisa insinia le temile nei, ia o le ato tu natu tatou whasa launga i spese, ia e wawai foi o le nei tula, usi mai o lau tau Whatara whawhong. whatfo i tume te tala peli taimi nei o ainga e tu whaatasi ai whaingaro tu whaatasi ma whanau e o i mea ai ia fiafi tala noa ia ma whaafesoai. Ma neia, praise God, yes, more time e mafutai mo Yesu, ia morana upu, te spicy water, ia o lo whape mai foi ia le fionga ia tole fua se lau manawa, o le hawa noa na au mai e le atua e no nofo ai umatangata i le fale ma sue i le atua ma lona fina ngalo ai maise e le uni lotu e le o ini lotu ma le aise talitonu i le alii sa fai lava le o langa o le tangata ia. Everything happened for a reason and every reason for God's purpose. Ma neia, tai Ai, Aftai lava. tai lava. Meira fafo. Patalofa ma whaafeilua i atu i le paia ma le loa loa o si o tātou o tunu o Samoa. O lala ma pāpā au i tutonu o California, le foi o maua le nei amanoa, o tātou toi whetāpai ai, ma lo le soifua ma lo foi le folau, ia e ui lava na sātia lo tātou soifuanga, ina nei foi vai tau, ona o le whaamai, ma le vai rasi o le corona, ia e le whaititia i lo tātou whaatuatua, ma le moni o lo tātou wola, i lo tātou tapa au sili le langi o le atua, o ia o le fuafuanga o mea uma.
Tātou te lima tau matau, ma wha moe iai me uma, ia me se lavo le nei vai tau, ia ole, panga tia ai ole lano langi, ona ole pesi, ole wha mai, ole corona. Ia, le fo ila ua, mo le nei mano, tātou toi whetapa ia lungo le ea, I le au le ai o le toi aso le nei o le aso whareile, o tiu te mga luenga o le nei vai aso, ia lo mai o le nesi le nei o wha o puaponga, o tātou tala mai Samoa. O le atumu atu o tātou tala, e o mai le sou, o le au wha o i lātou, o wha maunia le masalomia, ia a fianga o le coronavirus I tu tonu lava o Samoa, e toa lua se fulu malilima. I le fue numero e se fulu ono o mai o le su ina, ma wha maunia mai I New Zealand, e le o a fia, I le wha mai o ti o le corona. O se tala fia lea mo le tunu e tu sai maana tā penanga, o lo iai nei ina ia pui a pēr Samoa, I lea wha mai. E tai o se wha matalanga mai li matanga luenga o le soifua malolo ina I Samoa nei. Na whailo mai ai, e to iwa I lātou o lo talia pēr le wha ai unga, o lātou su enga. E to wha ua uma o na lafo I New Zealand, e sia ki nai au leisi to lima, o lo talia pēr se teimi, e mawhai ai o na awina atu I atu nuu I fafo. O ia wha maunga, e tu sai le sia ki ina I atu nuu I fafo. Ona o se tu langa wea I nei tapu, le toe wheo inga lea o vālele, I le wao Samoa ma New Zealand, whapea I maa se tālia. O pā se umalava o whai ngā malanga o le nei vai aso, o lo o tau fia umalava, I lātou I vāanga ese ua mai o na tā pena le malo, e nofu vāwa ai, I le umi ese fulu wha aso. O nei pāsese e au fi ai whāna wā o ngā skolosipi, ale atu nuu sa wā e whiti, whātasi e fwoi manu lau tele, sa whai malanga atu New Zealand mō tā whaonga, whapea I mawhono tanga. O le loto a, o le Centuries I le awaa, o le malu, o le ekale si lotu māmona, I fwoi loo I mulwhanua, o le Mona Lisa, ma le Orita Hotel. Whapea e fwoi, ma le whale mai, le malawa lele I whale olo, o loo whaanga ina I le teimi nei, e api ai lātou uma mo le lua vai aso. O nisi o tala, o le aso na wheloa I eita I tai o le atinu, ma tai o e kale si ese, ina ia soa lau pule ai ma tā upu, sa mau ese ai, nisi o le au whailotu, I le polo inga le malo, I lalo tūlanga, o whalawe te tupu whafua sei, ina ia tapu ai le toe whaia lea, o ni sa uninga I lotu, I whale sa tai tasi. I le maula le tai o le kale sia katoliko I Samoa nei, le fionga le aki e pekupou, ala pati I lui ma tai linga. Foto whaoa, le ngā ruenga leo whai lotu. A whai pēnau tala noa tu le sa, mau pēna se o tu wala au mai sa wali mai. Tāku tala noa le tāku te whai se pōr kala me sidi o na tau, e usai umai hei le atu noa. E a pangane o whai lava o tau, ai whai mei tō whai uma, e matua lefe tau, ma le tūlanga o iai le atu noa. Na matua te ena, e le tai o le ekalesia katoliko, le tu ma le awala, na whaatino ai le ngā nuenga, o le polo inga ale malo. Ai mai se le ekalesia, la tau o ina vea, whaku malo, na malo whakonisi, whaitina, wo mai wo o tono malu pa ia sa, wo ye leo ma fa ni lo tu le minga o menisi. Ale mele se tau fu. La na fa yo to fa una fa ina fo lo fiso leo. E tai e se lava fo I le tali, ale tai o le tunu le fionga le li pa le mia, tu le pasa I lele malie le ngoi. O le ia tangata e au fin fai au. E avaku le poloi, e tei maku whakawai ai. E mangi e lo fai au ma. Sa lo po le iwa sumpa seno fai au la e kazia le lei, e sea. Wa fai nanga a fie malako. O le kamwhainga lea e fai nei. O le kamwhainga e pui ai lea tunu. E le o mai alo fie pa ia. E kia rifo ai e whaolanga ka e a fie le maki. E o ngā alo inga la oe skaka lea ke so pula whonga. E lo manatu hoi lele e mawhai
foi go pa ia o ka fia vai o fai au ia al fa o longo le ka sia pope ia ale ka ora mua le mera no nga so se sia la fai au le ka sia pope e fa ko ke mero o si ia o pa ia e lo le fa o longo la ko ka sia O le tālu sanga la le aki e pikupo na ia wha li ai. A fai ku te le tala no mai, a le unga tu tālu sanga. To sui lau tau, porkala me, ia te tala le atu no, e tā kua i lo lantu mutua, mai se le sa, ai fa pe foi, i si aso. I le mai ai lao le whonutanga i le awhiawhi nei, na wha li ai loe le te whono, o le whono e kalesia so whaatasi o le whionga fo i le ti a kono, o le kalesia katoliko, le whionga kasiano le au pepe, wala tau talia, le whanonga le malo, ma o le au sita ia uma, ia le tapu, o sao ninga lea mo le neiva i teimi, wa lava le tau sisia o polo inga, o lo iai nei sa moa, e pui puia lea mo le wha mai, o le coronavirusi. O nisi o tala, ua whaalia le matua le fia, o le to otele o le mamalu o le tunu, i le tūlanga whaale tonu, o lo wai nei le au nanga interneti, a le company o le Vodafone i Samoa, o le Vodafone ua le a sui tūlanga, i le Blue Sky o lo o iai nei. O telefai tionga mai le mamalu o le tunu, e mafua mai lea i le mana o mia tele, o le layoff so ta inga ilunga o le Facebook, ia inga mawo mai masani, e tu sai ma wha matalanga, i le wha mai o le coronavirus. Wha pe ai foi, ma le sola anga pāngo tā, le na tūla i mai le amatanga o le nei vai aso. Na wha amaro lu le company o le Vodafone, ia na pā anga e silia i le tolu wafe, i la tau i tūlanga wha le tonu sai ai le au nanga, a le interneti, na sau noa ai le pulisili o le nei company, ia Setes Shama, o loo tau mawhaila na au whainga luenga, e le ngata i leo lana pūlenga, i awala umalava e wha le ai le la tau tua wha wau, mo le mamalu o le tunu, o le taimi nei e na o le iwa sulpasene le o le au nanga interneti, a le Vodafone Samoa, ai o le nau ta inga le pulisili, nei o atu le whainu mera, i le se laupasene, i se taimi lata mai. Inisi o tātou tala mai tonu lava o le Pasifika, o lo o whatuputupu la ia pēr le whainu mera, o i lātou ua awhia i le wha mai o le corona. I to tonu le tunu o Guam ua o atu le whainu mera, mata upu i le whasefuru ma le 5, e to atasi ua ma liu. O le tele lava o tangata awhia, o i lātou sa whai malanga atu, ma to e te liu mai le tunu o Filipino. I to tonu o Fiti, e to o 5 i lātou o tangata nuu, ua awhia i le wha mai. O le tunu o Tahiti, o atu i le 30 le whainu mera o tangata ua awhia, i to tonu o New Zealand, wa si itia pēle tūlanga o le whainu mera o mata upu, o i lātou o wha maonia, i le 30 lau ono se fulu ma le valu. O lo tau mwhai nei le malo i New Zealand, i awala e wha maa avenga i o lātou tangata nuu, e ala lea i tū tau se leni. Ma le wha malolo ina leo, o le au whainga luenga mai ngā luenga, a o tau fo i ai, le sa sao wha afi, o le nei wha mai oti i tō tonu o le Pasifika. A o tō tonu lava ia i Samo nei, o lo o tatalo pēr le atunuu, ina i awane i a whesi o tātou atunuu, i le wha mai o le coronavirus, ai mai se i lava i lātou o lo awina atu, a lātou suenga, i ni tō tonu o New Zealand. Ia tātou tālo si ia taulu, le a fianga o le nei wha mai, tō ni manu, i wha penana toi wha fuisia, i si o tātou atunuu ma le lalolangi atoa, i le manuia. O le whai o toi fo i o tātou tala, manui e te le lava le tāpua inga si o tātou atunuu, manui e fo i whai ngā mālolonga o le alo te le whai ungo le vai aso, wha soi fo ia, ma ia manuia. Ia whawhatai tele lava le wafionga tawa, tafua, lalovi tafua, o ia fo i nā o lo whawhengai mo tātou tala mai i Samoa, o tala lava o le tātou nei lau whanua. Ia o le nei, o lo maua o na whatasia tua mai le sunga i lau whaalupenga i a tanu vasa, i le tau wau ili, ma tau longo atu o mea lo tu tupu, i le atu nuu ma le vai whanua nei. Ia o le taimile nei wa taunu mai o se tala mai tonu o le Fox News 11 whapea wa
Tau nu watu se tasi o li isa i avatu o le package mai i le Amazon driver. Leo wa whao tau fia ne i leo tanu ele me valea sa i o na whaia i le package sa i o na ave. Wa anu vale iai le ingoa po wa whianu iai i le pusa sa i a tili vatu i le ainga wa le fia fo i le ainga le sunga i a Tammy Minoth i to tono Hancock Park. O le ala wai lima leo wa le toe whao ngā fo i le ale driver e toi avea o ni lato package iso se ainga lava na tupu le whala lave i le po o le aso tō nai ia toi ma le po la stofi ia e whailoa toi ia te tātou umalava o lo o whaonga ina le Amazon ia po FedEx Express o me mwhapena e ao lava ina tātou whaonga peo gloves whai o tātou tō tingi lima ma fufuru ma mao tātou lima wai le mai loa le tele o lima sa tango fio nei pusa ia le wa o mai neore o le lapta inga e whapea, whamare mo le whao ngā whafuru ma mao tātou nei lima. Ia, mā lo lava. O le, wa i whala se tasi o tala fia, wa sa tātala no ina mai i le vai aso talu wai, o mai i tala tua nafi, mana nafi, i le tupe fo i lea o le lua triliona, mon tupu. Lea sa whaatali e to tonu o le Congress, o lea se lato va ai i la lea tupe, ia wa maua mai tala wa saini President Donald Trump le tupe wa pasia ia e whaunga ina lea i tonu o le vai tau i pisenisi ia renga te lea ia mo tangata whainga aduenga ia lau sunga lea o whaarpenga o la le winga tonu la vo le piri wa le o tatala mai fafu Ole ili sere tau Bill Gates a se mafuanga o le ia ma whaupung ana stimulus package whare le iai le economy awa inga wai mai te whanga ave waila e lima se lau piliona le ave company ele o se lau lima se fulu piliona aru inai business ana lu se lau lima se fulu piliona fa tau mo tangata wa le whainga alwenga aso solo mele i lalo ato ai foi ata tai to tas ia e pen fai atu o pa tuma wina ma le whaola ola ina pea o le tama o ingo la tunu mena jam fai la mai a business tele mai IT ai i foi lanta to valongolo anga echi le po tele ia au ina sao na ole eta o le temile o sue o le tali ai atu fenga nei e mo na ia tu sa uma ia le tunu pinga ia close down uma me ia e pe ona patai mai tato malo ia mafai ona ta ofi mai le pisi o fa mai a tonu o alole para o le tu ia ona anga ira le lu para le sila sanga ai o le fisi tele na le fisi le tangata a mawala o mai o mai vai la au ia on fa malo loina le o e toi foi mai ia le sina fisi ia pena vai le nei tangata tu nga fo il tanto malo ma lang ia ma fa fonga pa mo le sailing or for le pa mai moni muri ana to e fa le ia le ai ngo ai ia mai ya wow ngata e mata mai company che mai e man men vai into ai tawana saule executive order le stene company ia wa ia pe le Ford e me fai on fa nga company ta vale fai o me ya ve ai me mai ia me fa wai pe wenga ofu sinia ana vai o xene ia awa ale au fiele fama e tupu pela e le ngata tupu ai to te le ala ma liu pal mai pe on vai atu au tau le o le fa mai
o mai a Mm. mai o fai ngā ruenga I tongu whan mai. A o le mongo whanga o lo whaere taua. O to tongu mai. Mana ia. A o tangata umala, e tau whau tangia. Whau ia, pei wara mele tau whalongo ku Samoa. O te leo mamlama pe fia tangata I Samoa o afi. Ai leu tatou lo. Wha mai mutua sawa. Sawa tele. Ia whaftaina I le tu whatasi a Samoa. Ai lea o sto o sa wilma tali tu steni ai. Le ala wala tu tali el vautuanga le. E te wana la tu whasoa le cha. Wai le a mai el vatu tua o cha yo lo tu mal vai au. Ta fiet fa mai le monial. O pu moni lava. A ora na mai o tu tangata o ile pau. Yo. Pe fo tato ni. Yo, sa le ron mai. Sawa tele. Pe lua tangata o sa mo pe toru ases a le leina pui pui tangata ia. O tangata ia vai mai puta mo le va mai. E moni lava. Moni lava. E pe o tu langa na. O le ala lava na le fai pui e tato ni la fai ngaluenga le tuele e le United States. Fai fe au uma lava. O le va aile na ale la tunu I fai fe au ina ia. Awane ia faino fai fe au pe tua ia I la tolu ne fa mai. Ma lo lava. Awa e o ta katu I. E mai ele entanga alo Iyo. Fa pui pui. Ya va el fa dite. Ai o ia pe ava pe ale Le iyo. Usta. E ni mali wa te fai au da. Leo. O le fa la ngol ma lo fa utangia. A me lava tai o. Ia. Ai o. Ai cities. Moni lava. Ia wa le sawa I lunga e matama I lunga e durale fa so. Naturanga o Kate. A close town uma I tutu sa uma na tumu atu e favela na. Manuia. Ona tau nu. E ngata ai a tonu atu o male mai na. Ia tau tala na ia mga yoia na mafaufa na yoia lang tama ainga. Pero va tu le avel tu sai linga ole. Mana ia. Ole me ba waile le vai la au. Ave me lai sai ni si e. Ola to mata faioi. Ai la to. Mana ia. Sa nore ko vana o New York. Andrew Cuomo. Sa ia whataro salainga whi mai e mana a mia le tolu wafe o masini nei mana vaitangata. I le va ai mao fo I o le ko vana wa va ai fo le nu mea lona ia stete. O sawa tele luma. Tolu wafe lana ia whatangi ula. Ia oro vevesi e fo I la le whare pai le tau whatu ato ino le nei numera tolu wafe le tele. Le mau e lau saunuanga. Le mana oi pio kese ta tala loa I a company ta vale. E fsoswani fausi o masini nei si mana vata. Ngā whale whai o mea ia. E whau wai mea ia mana mea temine. Ai sau ala le whatonunga e sau mai lunga I le Brestene. O le whavelave e autu whau le Brestene. Tele na ai le kaname. Mga korokiki ai lore o an saunuanga. Ia mwhai teo ina telo tangata. Moni. Awa le sa ili mo mol me taun sa indi. Maua le tali o le whamai le waila au. O le whapea le on tātou tue poi. I le matangofi. A teminei. E le whai au I le mama li liu tangata. Tai o lotu. Whai la lotu a le tu tangata tasi ua maua le mai. Pe sia o moi tangata. A whaina. O le ala le tali. Lenga le alu le whai. Sawa tele. Sawa. E nā alma tau tia o le whamai. A le se vai la au. Le vai la au. Le se fua la au. Moni lava. Ia re nasa mo, oro o tō whaafonga mai pe lava. Oro tama whai lava re porkalami o re taulongolongo, e whaailo atu mi oro to tupu. Ia e au ngā fo I lea. Ia e whaapoto ina ai o I tātou. Ia vea fo I lea, ma se toe tepa tau lai o I tātou le tūlanga oro I ai le whamai. Ia le ngata I lea, o le puipuina o lo soifua, ma so mātou ne yola. Ia o le taimile nei, ia a tonu ua iai o le pese o saunia, e le tātou ofisa insinia, ia le awhionga te whaatonu. Ia o le... Awala pai ngā awal maro. Se whailasi au tala I nei ta maiti ma se vaenga sa whasa e iai wha mure mole. O, e pean vai atu. O, marona vai tau tingonga si I le lima mtau tō.
Ia te pisina tau alum whanau ole. Atu watu. Tala fai. Ele Joseph Muritua wa le ustai anturi. Ai ele papela au tonu palo na le whaina ile. Tala waitanga. Ia au tatou tu talo moro tatou matia. Ia misfo ia tele o tiute la wa matana ana pala wina le National Card of Sosani le le wina. O le tele o ia ai tele. O New York lanto ia o le ai ele tele sona la le New York City. E pe o tatou ia le wangna ia upstate New York. Ai motua tele o tangata lo no pena la mo fawa na ile fau lunga fale awa ole lava le lava le e fau lunga tuli le tum le bani monimo e no foi ya ese la le pato te mantua ya ma walo fatu ya e o lo tautua pe il malo ya mai fo i wa mai ale tautua yo pe o to no falava ya faftai tele lava ya o se mai o la to fa fonga de pese o saunia mo to Talo vantu tanto tu le fa fonga tampo mai tu ila mamanu ai mai so Samoa atoa ile nei yaso o le so na fine tu vai sai ma America Samoa nisi o autoa Samoa ta wina le tau o sa tonga ile ngata o pui na le United States ma le langi ai fa pena foi ma si o tanto territory nei o le nei pese tai da fa toa ele tap span e mori ai o lanto o lo fanga mo so se toa o Samoa i so se ta fa o toa ile la langi tani le fatu masusu ele be amanatu ile ona fo atoa utamafana umbele tauma fai ia filemo ole lalo langi imalo uma ai mai se ai ngamatanga tata itasi
Ia talofa ma neia le pese ua tātou o na whanangolongo e mo tau whawhawhonga e o le Taps Band i o le toa Samoa ma lo lava le whatasi mai le nei tū la o tau umawhai whatoa ama whai na mafuta mai ia o le tala whamone mole lava wa sui whai ngā re Facebook mana la tau staili ia ua tau le maua toa o tau suafa arko meni lava o lo whapena o na wanoa pe lava lau papa ia e tusi mai o sau pese a walofa ia poso walofa anga foi ia te imato ia tu ina to foi le whailo atu e to tono le tato nei ala leo. Ia o lo o mafatasi nei la male susunga leo whalupenga sepolona tanu wasa o lo ma ua tama whai pe lava e tau whaamanino ia le tau longo longo ia tu yo mauta maulawa se tu lolo ngutu male afi ia a wafo i mea o lo tu tupu i le nei vai tau lo tato nei o langa. O le tasi lao ta mata upu e ese le maa li o le mata upu lea ai usi mai lau whaafonga Samoa o le NR8 ia le ua whai e la tau le law suit ua su wai Newsom le ko vana a California ma le ofisa o leo leo ona ua whai mai ua tapu ni ai o whale whaatawina ai whana. Le NRA lea wale sili le National the National Rifle Association. O le tasi lea o company sili le marosi. O la tau fo ia o lo la tau whatawina ia pālota telo tanga te bai. Moni lava. Ia langa e whatanga le tula fono. Langa le tau a lobbyist. E o e ave e leo istema i company lea. Moni lava. Ia a whai wala tau na o eo le tula fono. Nā la tau malo. Ave e le tu wale ina vo i ele tātou ai le tātou ai pule e pole ia talofa mano ale vo i California
O lei le ave i malai i le tauna ave ia. Tauna ave ia. Ata to falongo po le ale i ungo ia mea. Ioi. Nanga le vai ole ai le o tatou po le i tu malo le o tatou ele. Le sia tu malo tele fanga. Le fa tau le ele au normal tu la fono. Le se permita. Io si o le mea le tu pot fala le su le wa o le afi nau ia tangata. O isi ngata fa le tonunga ia o mfai fa tau fa le nga ma fa. Le na tonu la. O isi tangata ia e pe ona i tanga le malo ai wa mo wana to post traumatic syndrome disease. O isi ama i bipolar. Le yana na ele o le leina tanga le mali le o tangata le ninga sanga. Moni lava. O ta mai tie fe ai mafanga. Yo ai la wala. Ati fata ua mai e fan. Tau noa ma le su e ngā fo. Ngā si tatu papai la po fea ngā i le whasinonga. Ai a watu e ele ai ele vale a fo ilo ia e nei le tatu tunu o sautonga. Ave ai le mala e fili ai upu ma fili el tonu. Ave whamasinonga. O alunga sa ili mai ai. Yo ring na tonu lava fa moi la fe mai tala le as tamo peo le na mai tala le mai ore feta lainga fo na por sa nuanga le na arkovana ia tato wola idunga o far fam sino e tala no ai mata upu le ia ta mai tele tangata ia mana tu ni ki o te idunga tini fu on semo a o in to yo o marito asa o le tua e fa uma tia tato uma e ai se poto le ai se ata mai tu mata te atu o lona fina ngalo o le ue whana i le maninoa, o le ti ai le maseua, o le ua fo'i pa alau fia ngata, wa o le atua o le tupu o le langi ma le lalolangi, e ngā sana saunguanga o ngā uma lea o le lalolangi. Kala peili, wha mole mole ai ti se pese ale whiwhai aso, e ulo fatua i ainga i Samoa, ia mane au tau tapepe na ina aso. O le whiwhai sautala i le ngalo sembo, e au ese ai le sia umanatu va. Ai tātou te taloa i le angale lei o le tua. Sila le tātou la sia le lua afe mo tu sanga taluna. Ele me o tupu le lalulangi. Le ai mauto vai al toina. O le ange tonu ale tumalan famsinong. Ele se wese sa o lele. Le lava tātou te taro le angale lei le ale. The grace. Ya e pe pa yetu vai tero ni tsamsanga. Ya momo le afi tsamsanga i le tua. Sama le se konekas. Tanga le foina le taimi le tua i foina le taimi le tanga. O taimi mo le tanga i taimi le tua. E tasia. Tasi. E mai le spalangi o le eternal now. O le eternal presence. Ai malo fa taiti ni fu. Fa taiti ni fu. Ona semo malo lava. Malo le pale malo sui. Ya malo lava. O le tala fia o maua foi te tonu o le tātou nei tala whatai. Ia, le lau mua foi o Los Angeles. Ua tau nuu mai le Mercy. Le vaa lea le whare mai le malo. Le la ua tau la tonu lava i ngatai whale o le port o Los Angeles. E afe moenga o lo iai. Tolu afe lima se lau. Tele foi o moena whaavangoina. A ware taimi o le whare velave. Sa e to tonu foi o le malo i le vai tau. Ma whaftai foi lo oe. Lo oi si lima le pui no ma ua mai matou uma lava ia le wai uma le manui o lo tama fai ia vi ia le tua o tātou no nofa whatasi le vaala le o le whare mai e upe o pere sami o le Mercy si whamatala se va bea le baute mi na a malanga le fua va a le Navy e oi mamali vanga sa wiai so se vaenga e i la to wa la vete ngata e mai sa wai te na vele fal mai pe ava ia tu sam fal mai se u lo le ia el me na le na on pe tio isi what wai le nga yo inga e fa e ta ofi fa mai a o le tu nu o lo no forma moi lungo te ma inga e vai le trillion, the man was up.
ai se la titi e voi le alo peote e ngata i ka tuai na mau le tali o le E toi fai fo. e toi fai fo ia ole mena le ve tuai ole mea mua ia tu tusa uma le antunu a fono Ma naia. sa ili mahalu te mawa inga e sa ili pel mele u fai e avere tupe i mela e sa ili vai Saini na ai. wa fa la ule no te fai e fa le ole a fa mai sai na wala to fa ngai na e ve va tele o tel tonu ia lenga le se proof Le se proof. I. mai ole fa o teila sa mai sia tunu e se mai ata to la tunu sa lot ele tadi ato to lenga e sa o ala to teila Sa o le lei. le o tunu ele alo ia le ia o tangata human rights Human there's rights. no human rights in this land ia Lucia ma singa Io. na veng tang tali ala ko teidas Mm. la veng kadia o vetsa ko ngai Wenga tāte le fo i wa le sa to ma wat fo i pau lava le upu sa tala no ia Chris Cuomo. Le lei tele tala no tangata. E moni lava fe mai wale e to yese li poti mai saine se tasio afia. Alan tala lea. Pe feo no tātou iloa. I leo i to yen TV o tali e ton. O fa pe lo le tala. Ia le aila e sa o le lei ala Chris Cuomo le mta opula. o kia wai Io. le nga o lo ina pule le malo le media ma me fa pena e wa close out Close out. Fa sani e fa sitat. sa la tala A Putin. ia close out uma me close out le la langi a unge ko Ia. fa pena nga ka kariang ma fa pena ele o alo ia sa o konga ka Manea. Ole awi ili na a Chris Cuomo. Ia. Tu le epa. Le foi numero le lu tal no ia. O ai o que fia tal numero. Ia 2.4 trillions. 2.2 lei. Ola ofisili la i rusu. E ono a faina le tamao a inga o le neia tunu le lumanai. I le tupele. E toe iai se temi e toe saua i fafa i lungo tangata le tupele. I le lumanai. a voi le ma wale ni financier bo ngi economist ala ma tadi ama o le vai vai au tu sai ma o le sau no anga o te amana ia le lei o sau no anga in fai po ma vai Bill Gates o le tangata o tele me alo fale tu o sin tele non te ma ainga Moni lava. ele o tele no ainga te tele o America ele ilo ta to pe fia le lanto tama ainga ale te tangata na no foala to mo saile la tama self-made billionaires e lai ta mai la tama i me ta business anta mai me fa sai fa computers me lana ta tinonga ele e to fo i ale kana mi lana ja ele fai ai o tangata fa wele tama ainga la ele te tu ma fale ia E te tonu i nei. World Bank, ma vea ma whapea. Ole na ia lama natu. Ole mea amatai, apita, a mata sailinga. Moni Ole lava. te mawa inga ia sau. Ia wa o tātou ia, e lalo. Lei lalo. Ile toi a whaina wa, ile toi. Tātou ia lalo. Ole a pau le mele o whanoi. Si i a inga e ole. Ono whai numero le income. Atal no rana te tau launo whai numero. Atal no rana tau sila wa wharu. Ele wa fere. Ia. Manai, pi o nai e mau mai o le va aila le nā le tangata wha le milionea. Tata pi sa ofisili o le saurua sila wha whaife au. O le a saurua sila wha tusi pa ia i le iaise a fianga i le lumanai o le tupe tele leo au mai. Api na uma mai o aina ia me tata scientist tata le lei numera me va pena au se lua rava sila fa fa au iai mole mana ia fo i le fa fonga mai le afia ta tala ile va no ai fo ni auto facili o ava no le lei tatu te fa so ai le me fai un tatu o ia tatu le ato io e mana ia la sunga tu le pa ia e fa pita unga fa le tatu tala nga le tatu wa malo America wa se uma malo e pe ono vai atu ona tu a tele al tama vai tala no tanga tata la vai va tu spiana no fa tu la mta
A mai e le tuel manuia o tangata. Whamari eis tangata. Ai le mai le manuia, vai le por mea le Bill Gates, le vai fisau sa nei Warren Buffett. Ta ua ingo o fitu pupula ia na o ala tau sa ili le manuia i o la tau lava lima. Moni. Au te reo tala noi ainga te tele. Ua leva na fau mai ala tau ainga. Manei. O lea oi loa ni tangata. O tatou loa vai al tala al tau Warren Buffett vai lan whanau. Ai o to alue. O ngāru due. Pe voi tala Bill Gates lan whanau. A vatu tau vaenga. Ai tau te ngāru lue a tau. Sao lei. Tupe la ia wa maua ele tuna man lom pa. E ngāri ile. E ala wa whai e ile la society. E fiso soani e ile la lolangi. E na o Amerika. Na. Ai la se ole manui ale nei. Manei ia. Manui ale nei. Na mai lo sa moa au sau. Ala tala tangata la tau sa moa na whai a Amerika. Tala le ale mal tus pai. Au ele. Ta fe susu mal meti. E al vavele. E ta tua sa ili po fe ile. Po fele mata. Le la sa. Le la wa. Aso mai e o lo ia ile. A losi. Pule. Fasafua mai. O leo fasafua manu, o leo sa tia le atunu u fama. Manei. Se na ia nei fesili e lunga in te ua mau watu lunga se lau manava to le foa. E mana ia pe a pasia le loa lea i Amerika awa ua matua tele le 5 panga Amerika e o rafa i tama mea ua i loa fa o ngā le whana. Sao. Mana ia o o sivi to le foa ia ta lofa lu sunga. Ta lofa lava to sivi. Nifu ne semo o lefa pe mai tinifu tatou ina ni i o tatou wa ai tui i lo tatou atua. Ona vave lea ona toe o mai o lona to asa tele i lo utou soifua ma so wola. Leai lava so tatou taripupuni pe o ina toe o mai le to asa o le atua. Ei ona tatou wava noa ina fio mai lona alpele o Yesu Kiriso pai mo tatou tongiola. Le atua na ia whaia le langi ma le lalolangi. Wai se whai i le atua e oti e mu i le ahi. Ia ona o sautari wa mana ia le awe se moni uma e paware me o singia. Te ofo i le atua rofa no fu se sunu matana fa. Ola wa na ma fawfanga. Ai le ave se mele me yo. Me ora va mai spaia. Oi na ta filto sa le tua e me ala ofisili na val tanga taula. O te talo i le tua. Ulo na alfa o sunu matana fa. Langa di vai tu fio mai. Fina ga le tua le wa ye fo mal tanga. E vai uta pena le tua power me a vai te no tonu ya Yesu Kiriso. Ya tu li vai ro te mine. Ole na le ala. Tino mai Italia. Yesu Kiriso lo wali ma lo faola. Ya Paula se fa popo. Ma lo lava. Ia ua tala noina pe lava le vaenga i le sele ni le ua sai nia le presidente o Amerika o le lua tesi ma le lua triliona. O le vesiri lo iei pete tonu e whape fela ainga 5 vai. Company la iti e le tele pe o company tele. O le foi tau maua tu le tala fatu stu saina o le tau le wari fo tātou lalo. Ia ua maua lalo le tolu wafi le waiai. O faso soloti le ia tolu wafi lima se lau le pa u tele leo pa uwai o le tamau a inga. Talu sia whape o le tasi paseni le sa ave i lunga e. Ila o vaenga ye lunga, lau fai kola papae. Ia fiso soani ma fi le mu wai tātou. Ai mase foi e kale sia. Venga tawa ro te ma au le. Ona o le upu papea self-employed. E tele o isi vai au o le la lo category le. Tele na isi vai au e tele arofa le e alu le. Child credit. So son. A fair la na mau. Subway. Passing. Ako tax. Aulana fu. Wale ni nga ruenga. Wale uta ofi nei ya lut. Ale ya ngale nei ya karesia. Wale lope va vena wale fo va via kwa. E o ofisi pa pena, ofisi de tauna. O ye ma fa fa. Ai wa una jo ya
tonu au isia mātou, isia ma le Ya malofa. operation, le structure, Yoi. le fausanga, le whai o le katia ma le ngā solonga. Mana ia. Ua lea na whai mātou la fonga. Ngai tau na whai la fonga la ngā ipiti. Ia mo ia le whai mai la ngā ispiti. Ia. Sili atu sili whamul mole. Wa ea nā mea tupu mai le tō atunu o Amerika. O ani me o tere uloa pōna. E pa mei o le mele la vai ni sinonga tātou. Stete tātou, saulea. Ia, stete. Le kovana po le... O le kovana, ma le ofisa, matanga luenga leo leo, ma le NRA. O le stete atoa o California lea la whamsino ma le societe lea pito sili on tele tupe malosi. E whaia upenga o whana. Le tau o le NRA, lea la o se mulu mta upu, ae mulu enta upu ia. Sinonga. Ia na, ia lesi mea, o le atunu nei, ia na le ia se mawhau o le a vave o mai wha mai ma se solo vave. Pa ia tasi al tangata na maua i lunga Washington. Fia Ma ai la ia le vave. O le teimi tau nuu mai tangata na tau tasi. Nea o tau nuu oka. Halu wha solo atoa. Tau mai ia tātou California. Watu i Luciana. Sau ia Miami. O le manatu na o Bill Gates. Close down the whole country. Ai sa ili whawhita auri e ia tutusa, mai rana ia vai, pauna le teime e whaanga ia palangi. Hi teile piko le graph lea, ia halu lo whapea, ai sa ili le whawhita eo, tu au wa mor whawhita. Ai le ma whainwa mai to eo whainga ruenga tangata. Nā tonu lava. Wa le lava le mo sa tari le whawhita auri, ele isa vai la au, le isa e fuala au. Ia mea lava i lanto e maua i peo, au le asma, ia. E tala no tātou i whamtalanga o tātou maua mai lunga o penga te whailangi a misa o televise. Ioi. O au rātou e whapitoa lau televise so e au news. O le CNN, i ana usaura i tātou local station. Pe o le Nine. Ioi, ma le Sutasi. O le Sukasi o le Fox. Mana ia. Ia ma national station. NBC, CBS. Ioi. ABC. Ia o tātou, ia e alu whasolo ato. E maua information te e whai le system le anta ato a ise mea emergency se mea wha seu te e sau lole ale sau lungo telefoni, sau lungo TV a wha pese mafui e o le awala na le longo maua amata na whaonga le ta ua ma le loloto le whaonga ina o teknologi a le ta ua le tangata te relan sau ye o Bill Gates Bill Gates Se puru isa ua tele iai ia le li God bless you ele tua au manuia le li au ia whaftai lava ia ma lo lava ia o le nā ua whamatala au ili me olo to tupu ia o le afo le wingo tau longo ia o le fia mafuta tu lava ia ti o tau ia whapena na whaawa o ina i tātou ia mo tātou lua foi me olo to tupu foi iso mātou nei atu no ia a te talo mai mo mātou te talo to foi mo o tau le tūlanga o ia le coronavirus. Ia e mori lava o ia o tamati la iti mo whewhua i mawhana. O le mata upu fulina le sa pisa o i Amerika le tausanga o te atu nei. Ia ua sta tatala lava i tua peo na sauno ia i le sunga le au whalpenga. Ua tatala i so sisi. A ua le su e le tangata. Ia o le nāla o vevesi e foi nei. Mana na o lava le NRA e tatala la tupisi nisi o whatawina o whana i tangata. Ia awale manatu ma ta puni. Ia o ila tatala e whaatau te ula wuna nofo tangata i whale. Ia. Le si fisi tele watu lau sau noang. O whanga ia nea eile eike eile sau mai o kampangi e pe CF o mai whanga pe o kampangi. E tua ia lampo ai e whawina. E wela i fosi e wanga i militeri Panga mo taua. Ioi. Alo whatau lau wala. E ringi whana e o ai whana tangata i la wala. Po ni whanga i whaonga i whana iman. Ioi. O si whanga ia e mare pe ator tino le marwa. O whaonga. Moni lava. Papito ai e whana i whaonga. Ale sina mea. Ale wa halu whasolo ato whanga i. Al whasolo ato. O whanga ai o rem tau tia. Tu ai meka sini to. E o ngā o meka sini. Ia, pāpā tamana o to metia. Te tala mai lava. Sa walta vale a tamaiti o ro i gangs ia. Sa ua spray lumo whale o ainga ma la vevea tu ai. Tere tonga tala.
Ia, pe ole tapuna por fafsili to le foa. I. Ai tau po na o por tato muri ngā vewe i Amerika nei. Yo. Ai lai pa fonga mai le langi po nei. Ia. Chef sosa ne tu lea. Ia, malo lava. Tu le epa? Tu sibi to le fo tali timu. Ma ai a to e fo i mai i si o tātou atunu o Samoa. E ui lava i nela i titi. Ai e ola saonga le mu lava Samoa. Ia to e ola sa o loto. To e fo i mai i o tātou ainga. E te mauai le fia. Pi fa le sa o tele. Talo fai a tali timu. To le fo tali timu. E pia o lana sisunga le na kaya mai longa tele. E pa ol mea ia ola le kalesia ora e tautua i Las Vegas pa vai o sa ola o taumate. Tua sivi pe uma se mafine. Ai se to fine o lili o papu bols. Ai le o Talo fai. mafine le o te watu i lona tali. E va maruru atu ranga o isfoi mea pe e fake le. Fa maruru atu pe a te ua maua e te akono le. Ia, ai o se... E tole fo tali timu papu. Ai o se teini o le ua mea asa. Ia malo lava. Sa ua mai sa vai. Fanga i sa vai. Ia, Sa malo. ia tole fo tali timu. Ia, talo fai. Ia, O le matutu malo. malo lava. Ia, o le nau o tō whaafonga mai. Ia, o le a whaawawina pea le taulongolongo. Ia, o le... Taimine nei. Pese mole mana. Wa i le pese mole manao. Ia, o le taina atu. Le pese mole manao tu sa ma le whatangi ula. Ia, usi mai ala tō whaafonga. Tala peili. Ia o le pese lea te manatu ai, si o tō ainga, si o tō nuu. Ia e mese le wala au pa ia le atua i si o tua a. E usi mai ala whafong.
sa ukalanga makwele. Ya, whaftai o lewa toi tiu mai ne tātou launga. O mwela whaftai tō sivi. I lau whasotai mai. E maa I le mātou whasoa. E le te whasoa sao mai lava I whanga I Savoy. Ia whamanuia le tua I sai o langa whengai I Samoa. Ai, sirisila oe. O uso papu ma o kuso. O tuangane o papu ma o kuso. Sa mātua onga le teimi tasi I vele. Ina nta watu whapena. Ele ave siele la wiro o tua. Ia le teimi fo. I leo leo ia maisi o le langa o le whatupese. Ia. Le setin sa mai sa vai ale nuu. Palauli. Iva. Na o e tua le pese o le o la titi le ngalo ia na io pese o na seti sa vali sa moa. Ia manuia na o mol mna. Ia le la tu watu le sunga in fatonu. Sunga ia pepa. Ia malo. Ia whaftai. Mana ia tele tato por kalamere netu la fiafi. Tau longo. Ia o longa lua mai fo le tato fatonu. Le tau sa idino le pese ia maua ia ona whapenale ona whaanawiro atu I le mamaru le atano. Ia usi mai o la tō whaafonga. Ia Felice Mikaele ma le pese ua ia Swina. Samoa, ia os pese le nei mai whaiwhai aso mai loi prauri. Os pangtuanga mo kātou. Aua ni tātou tua fia matai. Awhong, tui! Tūre tau tua fia matai. Nau le mala ia o mai ai. Tūre masa la taro. Tūtua lo tamangaro. Lo tapu le nao. O le ale nao. O
Ia whaafitai malo lava te liu mai tato whaasalaunga ua lua se furu mani 5 minuta te ene te ula e valu si whawhaunga o te taia for Radio Samoa e le aso whareile. Ia, o se mai peala whaafonga se turi loa pe lava le taimile tato nei Port Kalame. Ia, wa o mai nei le ma ua Port Kalame. Lau sunga a se polona. Ia, e eise tasi o Port Kalame whawhinga aluinga. Aere i talanoina e ta ua le mele ta ua le tari pupuni o le mask. Terminate. Yep, malo. Kates. Pai. Tau na saule sakirivo. Pai mai me mana miel terminate. Tau el tau. Na to. Tu sa o battlefield lewa ingai fa mai ya o fa mai. O tato uma tau na whau tangia ia whau tuang. Ia o tangata tau. O mai ma au tau si mai. Talo whai. Ia ma tangata uma o lo te tongo le. O lea o tato whai de whaingtama de ti ngā o le mea o ia. O le mwhai wha vai tangata i o rato a inga ia maa di liu o na wha mai. O se mea onga onga i le whau ma le loto. Ma lolo. Awa ai i fo i le oto oia e. Ono a inga o tupu aia mea. E wena e sa unoa i la sona fi. Lenga o ele whingarunga tonua ma i tino i le na tato wawa ai le news. Ai alo le mtaupu e sauni ai. Ia, whaafitai tele lava. O ta tonu o le matanga luenga o wao o fisa o a onga ma onga umalava. Wala tau talia le whatangi ula mai a whare mai. Leo wala tu o vatu iai e se lau wafe leo whai o mask. E whasosu onde mo le au tau whare mai. A mai se fo ma ito tonu o LA County i le taimi nei lawa. Ia le fo iai tua le tala a eno wa te whawai na patau wa ia Bill Gates o le pula o le atunu mana lalangi i le tomai ma le tomawainga. Ua le mea na atu o Bill Gates. Ua te tau o na aina executive order. I whare whai o mea ina ia mawhai o na whau wai mea ia mana mea. Ia mea o aske o mea mana mea. Sini o sene. Wenga ma apea. O le atu peno vetu o le atu nu o le sa whai lunga o le tamawainga o le lalangi. Whatau mai nei sua u. Ai le mana mea sua u temi nei e le atu nu. Moni ma wha maoni. Ia pe o tau telefoni alo tatu o tenu e o fefefe. I le vaai atu le wifo le economy lalo. Yo, a le wa se vaai fo i le soifua ma le olo tangata. Wa le se tangata. Ia fa fena ola le economy. Ia lau tari whawai whiau. O te alua e wifo. Tono le UCC. E atu la tal noa le whawhitau. Tara noa loa ma whawhaunga i le tari o le whawhitau. Le na tonu lava, ma naia. Le winga na manatu o le totele. Le politicize loa le mtaupu lea. Le maua loa le mea tau ona taitai. Le taitai inga o le whai o mea e whai le tau lea. Ao sa ili le waila au e apia le. O le tamao inga lantou. Le fo i mai. Ma naia. E sea, si rao e le tele o mea. Ale benova ale miswa e mana minswa o le mo tele ale receive le tunu nei ba ta to mam la ba na tunu tele ale technology le was only wa nga SM swa de na wa nga SM swa e le ke mi e pe le va tu e swa we fe o ta vale ale ta fiofi yo ala ta fiofi nga le mo tu pele ala tu company tele nei o lo pu le nga so longa le economy o le mea o tauna o a whai o tāpu nia whare whai o mea. E ole paso o nei whare te tele. A vea i mea e whai e mea ia. Awa vea nei tawa i whaamai ia. Wale tawalo na lua na tua sau na executive order. Pau ia kain kau o ka whamuin ka whare mangisi mea. E kua au whalu lau langi re wako mea kau. Whai ka mea kai whawhinge waka ka unga. Se e la ta ua tala noanga i tua i e kale sia fo ro ta ua ngale lue ai.
Leo wa to tele tangata wale whai ngā luenga. Ia ore e kālesia fo i male ati ngā i luma. Ia o isi fo e kālesia lo totoni fo la tau la fonga. Ia po o vai aso ta itas o yo masina ta itas i la to loan fo i penko lo whatau i la to wharisa. Ia o ala se lasa wa ai lau sunga whawhenga ngai la le tūlanga. Mana ia fisidi. E wanda pa ia i mua. Stimulus benefits bo so mai laile. Okili alena ai over. Ya. Ele o Kalesia a te ula vai Kalesia. Awai e vo la Kalesia o te tonu a fasa e mai ai tonu o tou. Yo. Moni lava. E va pena voi la Kalesia mo le le sisi. E sa wai na. A perila le vai le matofono. Ma. Ala fa tonu. Sa wai si ai e si foi fa malu e sa foi si long. Lua awala o te loa resi lem tapu e tanuanga. Wa e pe silfi. O ele amai ele soswani lea. Oe ole awale na lawo tu sene o e alu anan. Na. Hata wale whainga luenga. Luenga wha o si whainga luenga. Nana vete tongi e lato kampania, lato taimi. E tele ia manuia. Moni lava. E vape voila, awala mea e whainta i mele. O e karesia ia e whalangolangol te mau ai ngai tālonga. Lea lau ta ofi. Lea lau ta ofi. Nā tonu lava. A umi lana whawau mele. Alai. Ia o tangata whaita alonga i karesia. Tangata foi pe o isi e karesia Samoa. Tangata i loa lafo. Ioi. Moni. E mo ia na ale te maua le whasiringa lea. Ala lava la sauia. Tanga ale upa. E pera na e sinmata. Mata o e karesia tanu whawai. E whape le tantonu inko. Sa awale le pena wale sisi. Lia le sisi ka talonga. Pai loa la tau. Sa mota sile awala e. Sa ile ente mawa. Maneia. Ai o masanya mata o lafo. Afia talo ia o e sapsapaya talonga e kalesia ia pai. E le vape o fia angelu sia mata o ngalu. Ai paulava. O masanya la tau. Ia mora whana ia. Vai taulo maros. Ai lei vo i talonga e fisosoani. Tele fisosoani. O e kalesia ia pai talonga i lau matau. E karesia pe sili le te leo fisosoani. Io la tau tangata lotu maisi e karesia. Le ponia, le karesia le a South Bay. E le ngata le tali malo, ia le fa moi o le talinga o le fitu. Tetu o fitu. Io. Pe voi le karesia io si, mo le karesia si. Karesia ia i lalo le vakasa. Karesia, isia e karesia tele. Ia le poloka. Langol tu la fono. Moni lava. Tarsia e a faina in tūlanga e pēr masani ai. Ore te talona i e vave maua. Lela ke aua i le talo policia o Bill Gates. Te ngata lava le ilo le kanami. Te ngata wa lava le sila fia o suenga o pirionga ai kuku tanga. Whamanu eis te ngata. Te ngata wa lava le sila fia i me tau numera ma le computer. Pangal na. Sa ili mo le tani o whawhitaudi. Ole vama. Te pungi umana tunu. O tupe ia mai. Isu e tupe ia tupe. Mana i o tala. E moni mwha maoni. Lau sau nuanga ia Bill Gates. O lesi ana tala le sa whaena nei la whai mai. Ana vave ona ngā yoi Amerika le teimina tupo le whawe lawe. E le tinga ina. A mai lan tala. Ua tuai mai 5 stepu le tuai tuore. O le tue sau awa tuai. O le ingana atue. Tari o le whawhita au. Le au sa whai ea ua le suepo la tonu. Le na tonu. Mai le sau lo whamtalanga pa porkiki. Amua mua le te mawa inga.
Ai le fa mua le leo lai alanga Leo. e scientist. Le ton. O le leo fa perfecta le usa wi. Ioi. O le fa mai le taro yesis. Mm. Le malosi. Ia vai lai fai numera na tato moya na po. Al varis fulu. Ia na over sera. O luas fulu afi tangata ali. Vave tele fa popoina no mero. Vai vai e mo muri atu tu mata mari di. Ioi. Le wa fa ina ma leo ma tangata nga lu ti. Yafi. Nte Ko yafi. tangata mi teri wala vea. Ia ma conquest. Bo tele. O pisia solo ale alu le. Talu ai le fatamala. Le tau alanga ina o le nei economy. Ioi. O le economy ai e su le economy. Le economy. E toi sau lava. Ai le su le economy le tali o le fo le. O le oti o tangata malima. Whawhitau li, o lea ua pole siama i le tatou. Nala te whai atu, o te au wai le manatu o Kates. A tawa aifo i le tū whale nganga. O la tū mai la vai le tual mafo fau tangata. Wai le tangata mua, le wha mai o lo tupu. Wai le tangata a teisi mea o laulangi e toi a mai. O lo si le fia, wea e tala noa le tū whale nganga o Kates. E rurunga e koko masu e le profile o Kates. Ai lisi o Alisia o le UCC. Ai alu e su e le lisi o tangata na o mai Mayflower. E mawele ingo. Mawele ingo Kates. Ia. Pena le o lalangi. Lana e au ngā te lei, o te whawhitai whai uli UCC, e masi tātou ni o tapo inga Samoa, lutu Samoa o lo whaatasi, o ta tala fo i le tua le awa noa. Ia, ele mā neia fo i o le whaatasinga whaatasi o lotu Pānalangi ma lotu Samoa. Se vainga matau tia le vainga. Wa mo lo silfi. Wa mo sali le paanga ale whaka asama le UCC. Nā. O ma na osi le la tau whinga. O te minei, le wa amata o na wha mautu paanga ale whaka asama. Ia UCC. Benefiti ai ale whaka asama i Amerika. Wa e se fo i le mea lai tau tele ai le whaka asama o Australia ma le Usila. La vai te o tole te mau ainga e le va bele, inte mau ainga o atunui. O tātou ai Amerika. Ia vai vai la tātou le tioma le lotu. Ia o le vainga na va perfecta a le sunga e le whatonu. Ia. Pipi i whatasi ngona i lua i le whainga o le... O le ngalu wanga. O le lalo le whaamalu o lana. Lotu. Ia tō tele tanga tele mamalama i le whausanga lea. Ii. E voi na isi usa o foi tala e le sao. Le wa ia mon pe. O sali ma mautu. File ID mi umalava. Na we si fia ba tai we so mai. E ono futu tava, se umalo ono futu. Lo ia ile. O fa pe mai to si vitore a fo tal timu. E o sau patala. Ia. Tala mo iwa sumatasi ron foi momua. O le nofo i le mea lilo, o i ai le silisili ese, e mau o ia le paolo, o le e ona le malosi umalapa. Koe tolu, awa o ia na te lawea ina oe i le mai lei a le fai manu, ma le wha mai e oti ai, koe ue wha, e ufi ifo e ia o ia i ona a paau, e whai alona wha maoni, mautali pupuni, ma mea e pupuni ai oe. Salamo e iwa sumatasi. Aftai. Ai sila te toa e salamo na pisili na umi. E vai lalo matai tusi o le alfabeti fa e pelu. E o fasa bona o e tusi e pelu na e oto tono le salamo la e aftai na umatala. Malo aftai tele lava. Ta ua uma manatu. E whangaina ma foi aftai foi wha manatu mai. Ia ole. E fai mai ia me te tusivi ma ai o le tali le na o le coronavirus. Please, na o le tua lava le tali o le wha mai. Tātou tali tonu patuatua. Tai tusivi ia utau sanga ia tātou tau whai te taro ana wo atua fo i au te le lopo wa tu sala whai ana wa tu lau le polu. Ma lo lava ia se tu atu pe se update po fe o ye tato le ni time ia le se tale fa no o se lau ma tasi afe lua se lau fast fu ma lua tangata ua a fia i le coronavirus i te tonu o Amerika a toa E te wina i ma Alaska ma Hawaii ia
Nera waito. Tangata o maliliu. Tangata ne o maliliu la sau ila tonu le lua se lau lima sfumali tolu fa popo lau watasi le afe tolu se lau lua sfumali fitu. E tangata o maliliu. Maliliu. Tangata fo ina o le mwhaifato whai o lato ai. Le na tonu lava. Nera so tana. Le ti ngā mani mea wutu. Ele tangata o te. Te talo ai. E ona vai mai ai a tua sipi. Ele o rewa topo te talo la langi o atu tonu i le tua. Ai ave pe le tua. Ana wha manuianga ia te la te o tingi ai le to mai. Wha sai nisi. Yoi, moni. Okay, so ia tu pe e sa ili mai le o mai. O tu ai nga yo i el malo. Moni lava. Le la o tato va ai la tauta ia sa o tala le stoi. Le anga lava le me tauta va tamala. Na tonu lava. E wa sei fo. Ia talo fai ia na sa to fa fonga mai le to malaula wino o fai numera. Ia e moni lava fai numera ia o le fai na tangata. Le to telefo i wale ma fai na fato fa o ainga. Ia fa pena fo na fato fa o ila to i ainga. Ia o fo le ve mala fo le fa pe tata tala swa ia i tangata o tato ainga. Le ai ia au ngare na taimi tato no fo tatalo i le tua na se fo tuanga lava. Ia a mawalo malosi mana tua fo i fo i tanga tolo tato ainga lo fa pena na vai vai ia tato te vala au lava i le tua i lo na ngale lei. A malosi ia te lato. Ia tu le epa e ni se tato ko meni fa mole mole. Ia, ora tatua e statu pese. Ia, o si mai ala tō whaafonga i le pese wa saunia mo tōre nei tū la fiafi. Siama. Pipisi. Pese o le fia tala no atu ia auto. Ia malo lava ia manuia fo i le fiafi o las farai
I le nei tu ia whapena fo i le aso tōna i po whea lava oro e a lalam pāpā au iai ia whapena ona vi i re lofa mareanga le leo le tu. O le nei taimi, ia ua maua mai o tātou tala i Samoa, se iasi atu fo i Samoa le tūlanga oro iai le whaautangia ina o whautuanga, ia whapena fo i ona iai o le lato mau mausali ina ia tu mau le atunu awane ia whaina tele i le pepesi, i le pipisi o le siama o le coronavirus. Ia tātata noa i le nem ta upu sa morio mai i Samoa e tusai ma tātou tala mai lau whanua. Pai le o maua anto toa e aua. Kera pai o tātou maua e le wha. Aua tātou o le wha mai. Pisi tele. A le vau tātou roa. Isi mai la au. Nā tonu la. Kua tangata o atu manawale le Samoa le lenpui puia. Tala lo tua le siama lea. Aina lo mana. Maari e le alongo le whasoa le hao le malo ma le oi le palemia ma le taitai voi. Ope polo. Talo fai. Ora tau tala le palemia i le mea i lau mua le lotu. Le lotu le tai pea le lotu ora upai kasangata i lotu mamona. Sau loa whatonunga mai perfecta. Stai tangata. Engino. Ai sau whatonunga mai rom. E la tu sineta mai atu. Ia langa la ia lo ia voi lo mar sau tonga wa vi Samoa. Ioi. Ale me i lau fa longo. Tau tala mar fa tete. Sau la fa longo ia le finga lo par bia power mea. Fare le langa kilifa. Kilifa. Fare le finga on sau noanga a no tua sau ale. Mare manatu. Ole ai aro natura ia ole ni tanga te tu sau. Tu pupu. Ai le popole voi pe va verna tu sa. Ioi. Ia la voi e sauno mai voi tai o le al power me. Ia le vale. Ia so va ta se. Moni lava. Ia wa ai no la tu fina. Lo tasi moi moi. Tasi moi moi. Ora tali. Ia. Mana ia upuren whaanga me sunga fiau, sunga fianga. Ale. O ina tonu ane au mai ei e fina ngalo tai o le kalisia. O le mafufongo tai o le kalisia se i wala watu, se i o lato whale. E le au ngata le manatu o le kalisia e muri ta ia, fina ngalo le malo. E pi o le vai le tai o le kalisia. Se i o lato whale. Ia na pi o le manatu o le ua watu wha marosia le e sao e moni lau whalongo. Ai pe o le na maua mai ia tai o kal u fa komunisi ona fai o Samoa vai i lalo me ta ur soa la pulenga soa la pule no wingo le upu e fa soa e pule e tau soa avenga nanga e Samoa e se Italia e se America e pe o na tau pu atu le saunga ngale tai o le kalisia. Esa, au te awa i le vainga nā wa lela o tatano koto le wotu. Lenga e se foi le whainga o le alofa rasi e Samoa. E fua i le ela i le tunu. Koto i le upu lea na pali. E soa la pule e il tonu. O le vavlave. Palangi lesi pito o le tata ia sa bole spitu wa vo si la pe yo pese ai ta pese ai moni Samoa ia o mona tofi ele tua moni o finga pa langi o tata wola nei ia aro i pe luma le malo ai le pena na vese le mele o le va fero o le va au sa ili se va tanga ma sto fa Samoa e ola i mauta malao mana ia ana ami mai la tai o malo e talo sanga tai malo e atu munu a to je pa soa ma soa la pule ele se a nga foi vesi a o inai o te tonua ele se kale se vale sa mo la tu te ena le filngalo le malo a pi o le mia tonua le e on me ai o le winga le tua na tu ta samo e fa isi mea leo te fieta no toi lusunga lena mai peila mele tatu te mo sosis ia mai pango tai na so solani
So le tui tita se lau numera ese au mai Samoa. O whanongo longo i le TV1. Por kala mele i fo le inga e talanoa le whaia le talanoa la kapi. Oyo, lima. Laum lima. Le ai le talanoa e hostinga le talanoa la kapi o ai ngalote. Na au mai e le li. E lua se furu ma le ono ia la whainga o pango taso sola. Ne lava a toi aru ilan por kala mele manino le le. Ai au mai le sau noanga le li parimia. E tolu se furu ma le ono. Se furu le se senga. Ya pa u mai la ni ya tunu. E se senga o so se si amai. Te lelo na faina. Ya mare mau social media ra amai e lima se furu fitu. Peta tu tiro inumera. E na te tu tiro ai le o le va ai le tatu i tu na va pe. O le tala no lo sosis. Tala no imta upu tau pangu tamare. Tapu sa o anan malo. O le sosis sa o na. O si sosis. Ya mo me o sosis e tauna se. E voi la tatou i Amerika nei. Tūlanga wa o ngā renta tala no ai e be voi ai oe. Au painga. E matua i kaka office. E a vatu whamtalanga. Ai le ta watua le sos. Le mea mai ai. Ai a vatu e peo ni au whaupunga. E turi lo mo e lao. E le tatali au e si au. E pe vera mena reina ofisida tua tua e pe sa uma usau noang. O fe a mai hiri whamtalanga. Mai se uma e voi e tato ne social media. O te le e whapitoa toa inga era na waru le CNN. O le tele o te ngata la i hei mo la tau anga vaa. O le maurulunga. Maurulunga. Ele e whapitoa la tau saunoanga e sa paia leitu pe hao e me whaporiki. Sa o la. Sa o ai longa tau. A arura le Fox News. Tasa leitu aru. Tasa leitu. Ia se atu ai matatou matau. Iyo. Ia nga te tau whapina fu ia rusu. Rua Democrat. Ole mena whaasa i whaiwhi au ona kala noa iai. A watu ni manatu wha porki. Ia. Rangai whaasa al malo. O mafuta me fo ia se tasi fo isa nga dua i lalo tatu ala leo. Whitarai ngai au o tua masanga. Siano whaasami, ta alo whalava, ma na ia tere le purkarami whaasoa, alo tere atu. Alo whao, ia alo whaatu foi le tautua mani au nanga alo si ufonga o taia. Fou o hana matautia, so i fua manuia. Ia o tau sunga, Reverend Sepulona sunga ia Pastor Sam, whapea le sunga i le whaatonu. Whaafitai ki ora, ta alofa na maste o soli. Ai maisele au mafuta, ia male au siva. O wale whaalawelawe o la kou ngai o lea sa o iuka e au maile kau mangi whawhie o le whaapusa tae au. Malo o hana, malo, ia lea lau o whamanatu mai o Sioeli. Whaftai au, Sioeli ina sa TV1. Yo TV1, sa o whaalongolongo le leia o lana numera o mai lus furuono. Au mai pare mia e tōru sumaleono. O hana matautia, ia le loa po le are winga o le 3 miliona lea na spend ai ma le tala e wha mautu ma le toe sola ai ni pangota. A o lea ua aisilia pangota o itua. O pe om tau ia. Lea mo ia ina au tau malele tatu whalongolongo atu. Ai le leifo le whalongolongo me o Samoa ma i tu e fia. So tatu fo i nangona. O le tala moni lava na maua. O le toa tele pango tā nei sa a fia umalawe ta tono le whaalawe lawe nei. E i pango tā sa la tu tau mawhaina fufusu maisi pango tā. Aua nei a fia leo. E toa tele fula pango tā o mai e lipo te whapio lai manu nua. I o isi pango tā sa a watu mato tua. Patasi ma leo. I o lawe vea ianga ese, ia o maa, ia ai pito ala le awari ian so sola, ia ai whawhutaia i le atua. Mo tue wawe na maua. Ai e whare e onga tele le mata upure nei. E mata whapea i katau te alamalama. I māloa stangata e māloa anu tu la fona. Aore mea o te silia atu la ia urua.
e walua le sila fia. E ini fufuanga le malo o Samoa mo on tangata whainga ruenga ma tangata lau tele. Wa leo o tapu nia whainga ruenga le tele, isi ngā ruenga. Ia o whare loa whaasana, o ai pasi. La vela ni maulu ta mawa ainga o e ona pasi. Whaasana sili atu le e tangata e whewa i tō. Vale laiti. O la whainga foi la le economy Samoa. Pe ia ina se fufuanga e silu fia. O whaia le malo, o whaia le pāle mia, ma le pāle mene. Ia ua la tu langa ia wa sātia ai le anuia ma le tamau a inga o le atu. Ia, tali atu le sunga i le whawhenga. E le tele e vala, tasi le nā vala tele o si o tatu atunu. Mātunu tele nei. E le i tai o te taratonu e le o se whasoa ar tatu atunu i tūranga whapena. Tāro sia. E le o le tatunu. Awa tau fia la ma ai kāle sia. E ni lotu. Ia, e ngana o tātaru Samoa. Tātou i tu ainga i. Palango i le alofa tūra. Ia, e ola ia e tau whaamar whaam tau tanga. E whai ana au i ma ave pe. Tala au lea na whasoa atu ai atau la fonga. Te tasi atangata ainga i le rua tangata e vese la fonga i or whasa. Na le tau rua pe tau toru tangata o le komiti. E o whatani mai la matu. Tanga e me tau whatau nu. E me tau whatau nu. Ai whatau nu lunga o le lainga o le tū la fono. Na tonu lava. E o whalai mene o le lotu o leo te mapau whau. Nā tū langa o whamantunga le wana rata mai. Ar whainga o la vai. E isi temi o te whasoa ai. Awa se mea ia o le e whiau e ta oto i ai le tala. E mai tala i meo sauninga pa bea. Awa una tō. Whasoa e tu le. Whala tō. Pangalu pertani. Alida sipe ni koshapo. E tangata o te whisiri ai wa atu e sifautuanga ia. Ai a umana whai lera whai unga. Ai tauna whai e tana whai ngai male. Ai awala whai ia la tawatu la. Ele no mawau. Ia, sauno ia. Whai ia tūlanga o nampa so ainga. Ai lava ipu whamantu. Alu whai au e whapa. Ia whamantu. Pala au tangata tai tō tasi o ainga mai a watu whamantu. Mana ia. Ele o soria stu la fono. Kasi o tangata o la inga sawa watu whamantunga. Ai a mai la whai o tangata lea la tau lotu whaatasi o la tau a inga i lea whale ma lea whale. Mana ia. Sa whai fo le matou live le sa pue. I le vaso talu o te atu nei. Ia sa whai fo le whamantunga. Ia sa whai na o matou sa e tu atu i lungo le o pengata whai langi. Ia sa wala au fo le tangata o le au lotu le taimi le nā. Ale whaia ia o le an lava le mea e ngā whātia. Whamanatu le maliuti ngā o le li o tato sawa vali le lens. Ia to telefo ainga sa pu e mai ato lato ia o le whaswhalawa sa maua. Ia ma le vai inu sa maua. Ia sa whapena ia na talia whātasi umala le temi. E mā nei a tele le afo. Lau tari atu ka lau la tala. Au e au. O le langa e se kāresia. Moni. Au tere iloa i loa kāresia. O matua kāresia. O le tautua ina o le lau whamantu. O tofi o tiako. Moni. O le upu fai tiako. E se umai i kāresia. Moni. Nā o le whaife au papaia ina le whamantunga. Mau mai. E le whairana wala au. E le whaino wala au lau e kāresia. Vai whato whamantunga papaia. A pape mai la tau te lo tau te le whaine tūlanga. Ia la o le tua e malama ma sila mai malo moni lava e vai na tūlanga awa ai pe o lau lea fufuanga manaia e whata o to file mo ai le tūla fono pa le whatu tuanga o lo iai le mātou e kālesia ia wa o le e whamanatu o le aso sa nei ia le mamanu o lau whawhanga ma lau mai mo o le whapena ia o na wha a wawari tatu sauninga na amata mai le vai aso o te atu nei. Ia ona so atu le vai aso lo manai ia o le vai aso na whamantunga ia o lo iai laura tatu presidente o lo ngā whātia ma le tu o le sauninga tāua
I tātou umalava, ia le ngata fo i lea, ia o i tātou fo i nei Amerika nei, ia awane ngalo le aso sa nei, pa wawina o le tātou sauninga, pa pei ona amatalia le vai aso sa wa te atu nei, ia, tui le epa, e nisi ko meni o loo, ngā rurue mai. Ia e nei mata upu o le pe i whaapea mai o le whaasea mai tala pili. Mai sa ufu tala. Lenga aka kukala ngori CNN. Tasi lea awanga whai news e le o marili e lau langi o ne pai e se la tu waai. Le la whaasea mai tala pili. O CNN fo inga o le tasi le la tu e waai ai. Talo whao, malo whao tai uso. Tai le whiro i maneia. Se utari atu awa mole molo sila fia li tala pili. E na on mata ua CNN. Ai le mawhaia ona whaia ni ma manatu wha porkiki lunga o le tio. Ana e wha sal tu la fono Amerika. E a wha ina le tio. E le whaia ran mata whaia ni the political comments. E o ngā di kula fonga Amerika. The separation of church and government. Mena e fasana na ma le ava lava ai pai anta tu fai mata to e me va pe ia to e sa o lava lo fina ngalo i lau fa sino ina o si na ia o le mea foi e furi fota tu de lue le tatu te lupo i sa o fe se e tatu te oi foa ma le olanga nei o tatu wa o nga pea ma o nga pea e le se te mita te atu toai tu sivi o pango tana na o ta lepel fal pui e tau ma fai e fa sola ese uma tangata tu e mana na o ta lepe ma le fale pui o tene tau ma fai e fa sola ma tene ia e fai atu le la tu ai kia e le taliaina e tene le la tu por kalame sa tau ma fai e fa sola mai pango ta ia Pera fai atu. O le titi o le onga mana o le wharenga o le papau fo ina o fofang. Faso sola lai fea. Ai ui fea. Le visiti nai le visiti. Ele ma fofau tangata na amatan mene. E ma lo atu la fono. ma tu la fono Ele ma lo se me se le me sao. Ma fa lo aloa. lesi na tala ale to ino vai koloni wa tu mai ai musu te alo fa pui a wore fa ese ang sala o lana tala lua fa pea a e fefe nga o lolo tafa ingata no for el fale Fai sa papofi. na tonu la walta mara Fai fa papofi. o te mata i ohana mata tia ia masalo a wala au se whaife au i le au lotu e ngā soro atu o le au tufa mea ai e le misi se ainga ai a wala au atu e inu wha mantunga ia e le o atu uma taro wha ia malo lava ia e tatau ngā le lei mai o e Pastor Sam e tufa mai le wha mantunga oi malo ia malo io na whaftai lava i lau sunga i le whawhengainga io nai nisi nā o manatu io ono tatu te miro o tilkilo atu to e sfumatasi tatu minute o te lava noi a lusunga Mana ia le mere e stau no ia sivi danga ai lunga. Ala esi le sivi. Va pera sa o tala lea. O tafia nei lotu. Wata off. O lotu ia pitsin tele sa mo le ni sila. O la tala. O tangata lotu. E tu mo fasa ni sila i tato wale tu ainga. Ia mis foi si tu ainga. Ia ala wa e lo vo fa pe australia wa le o mawale. Ia o atunu o lai tama wa ainga atunu la vo ila to fuanga pe vo ngal tato malo. E so ni atanu sinisi moni no farongo longo i New Zealand fai tau biliona o ngalo ia te ula fa inga biliona ai fa penale la tu paketi na u fa tau mo shutdown ole e ben vai tu wa tasi da tu wa te mai o la tu tai ni sila ana tatu tano sele wa la wilo stadia o te maro sa mai sila yo kilani alo ia o nga sia mani fo i mai le wa la lo i atu ia vai le tele o na te mawai ai mata udia e to tele tanga te California i tanga ta umba ni sila le masalo fo i le pe to tele tanga ta le county wa le i tanga ta le ni sila sei o la research and the fai by the population o tanto le county wa le ia ma le tanto state ia ma vai le population o sila ai lo ele tele packet ele
le trillion. Tu le pasene. O tangata. Wa e telele paketi wa ufuaina no Chile. Ma lo lava ioi. Ia fai mai ia tala peli fa mole mole ai ti le pese alofa. Fai Sam Cook Chukun Chuknu. Chukun. Ia ma lo lava ia ono sai mai tala fai ia tala. Ia ma lo fo il fata si mai to fata punu ang vale. Ia so lo sao il janko. Ma lo te punu. Ia. Ia, o le taimine nei, ia usi mai ala tau whaafonga i di pese o mori mana o ina tala peili. Al pese nei e mori atoia lo whaanga mo Sam Tiuku. Mama la pele wa tini Ia bai o poponga Anh ơi! Anh mặt phát rồi! Anh ơi! If I vow Ole china mahale tama ile ainga Ole alofa e mafutanga e fusi ai o e ma ile neulanga Ole la ole fuanga na fausia ele faola e maua pele fealo fani le saolo tunga ole alufa e ondu sai pe ao mai o faingata mapua puanga Ole alofa fa vai le tua Ele ole tu pepo ole o ole fia Ole la ole fuanga na fausia ele faola Ye maua pele fealo fani le saolo tunga Ole alufa Hey ai te ole olama e mawai oi fanu anuanga o asolele masoleanga e loaina Ole alufa e fa amangalo Le tasi awa olo tawi e mai le langi Ole alofa e fa pale Ole ni olanga e le tu mau pe le tafi vai tafi Ole la ole fuanga na fausia ele faola e maua pele fealo fani le saolo tu ole fuanga na fausia ele faola e maua pele fealo fani le saolo tu Ya. Lo paia Samoa.
Wa tātou tau nuu mai nei le si ui o le whamoe moe mai proklama. Ono tūlanga o le tūlafono. O lo mātou huli ai pe o nau mai nei te ua whaina le tātou leo whasalau. Lelea, ka lava se mea wa ngata ele marosi mo le tau tua. I o le mea ufoi mai ele tu. E voi o ta oto ai se lape o le tātou mawhitanga. Ia, matua atu ina. Ave nu le ai ngā e ta ofi mea le lei e tātou pale ai matiu ai. Ia wale vi inga o le tua. Ola ola I pēr tātou mawhitanga. Ma whēr whani ma le vātu Moni lava. I nei whamanuianga o fwoi mai ele tua ala le nei le tio. A wala sa le I tea I tupulanga umawhai. Ia leo tātou pale ai. Pai on tātou fisotai. Ia lava o papa awai pa ia mara maro le atunu. Ia o tātou tasia. Nei whamanuianga. E whamaru. Ai. A lea. A mata ele talo. A whamaru. Mawarunga pea le vi ingo la ufio. Oli e tua ila ngā whaafitai. Iau mea alofa ala le teknolosi. Ia maise le neia ka le sia mala nā la leo. Pai whaamanuianga e fisotai ai. O tinu o Samoa eu filifili. Ata o te mea whaatasi. Ea le nei whaamanuianga. Ata o te sia ele. Talo sanga I la ufi. Ia e leo ina le pa ia ma le mamalu. O tinu o Samoa. Se le la. Tō manu. Ea lai roa ngale lei fo ai mai se vai la au ma se fo. Ata o te mapu I ai. Umare la langi. Ai e lau. Amare ata mai. E te feta lai mai ai o au wha malo lo. E ala ia te ila tau e fi. E a masai nisi ma fo mai. Vai le matu. Panga. Ai. Ai pēr la ufi. Au. Atu whale tonu e ala I nei ma aftanga. Mangalo me uma swafa ta ua. Ua le pele o siu kiriso. Ai ta auto ai le manuia ma le file mu. Ale alofa tu noa la ufio le tua tau taspaia. Amen. Amen.